अल्लाह। और अब हम जब सूरत अल इमरान पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसका भी देखें कि इसमें कुल आयात जो है वो 200 हैं। सूरत बकरा से 86 आयात कम है इसके अंदर, और इसके अंदर अल्फाज जो हैं 3542 हैं और हरूफ 15336 हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको भी आप 10 से ज़रब दें और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरत में हम कितना अजर कमाने वाले हैं। ये तो जब मैं खुद पढ़ रही थी तो मुझे खुद इतना मज़ा आ रहा था। ये तो अल्लाह सुब्हान तआला का बड़ा एहसान है और कि हम लोगों को जैसे रग़बत अजर की दिलाते हैं ताकि हम और से ज़्यादा शौक से ये सारा कुछ पढ़ सके और सीख सके। सूरत अल इमरान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये सूरतें, ये दोनों सूरतें जो हैं उनको अज़्ज़हरावैन कहते थे कि दो चमकते हुए नूर है, और इसके अलावा इनको शम्सो कमर भी कहते थे और इनको ट्विन सिस्टर्स की तरह की सूरतें, दोनों के अंदर काफ़ी चीज़ें एक जैसी हैं। जैसे अगर हम सूरत बकरा का देखते हैं तो उसमें हमने अहले किताब के बारे में पढ़ा था। अब हम सूरत अल इमरान में अल्हम्दुलिल्लाह हम नसारा के बारे में पढ़ेंगे, हम क्रिश्चियंस के बारे में जानेंगे। और दोनों सूरतों का आगाज़ जो था वो अलिफ लाम मीम से हुआ है। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन जब पुकारा जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि अहलुल कुरान, अल्लाह करे कि हम लोग उनमें शामिल हो जाएं। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि मेरा अल्लाह का कुंबा जो है ना, अल्लाह जो है वो अहलुल कुरान है। तो अब एक पुकार होगी कि अहले कुरान जो है वो खड़े हो जाएं। तो कहते हैं कि सूरत बकरा और सूरत अल इमरान अहलुल कुरान वालों के आगे आगे चलती हुई जाएंगी। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से उनके हक में गवाही देंगी, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से उनके लिए झगड़ा करेंगी। और क़यामत के दिन वो एक जैसे एक मैंने पहले भी बताया था, एक साइबान की तरह उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वो साया करती हुई चलेंगी। तो इनके बारे में अब ये जो शुरू की आयात है सूरत अल इमरान की, ये क्योंकि मदनी सूरत है और ये वफ़्ते नजरान के बारे में थी, तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वफ़्ते नजरान क्या था, वो कैसे मदीना में आया। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कुरान के बारे में बता दूं कि देखिए हमारी कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम सबके हाथों में कुरान है। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कुरान नाजिल हो रहा था तो कुरान ऐसे बुक फॉर्म में तो नहीं था, किसी के हाथ में तो नहीं होता था। जैसे लोगों को जैसे कोई आयत उतरती थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो वो लोग फौरन उसको याद करना शुरू कर देते थे और वो याद करते थे, उनके हाथ से भी बड़े तेज होते थे। मक्का में उस वक्त जो वही के कातिब वही थे वो 12 थे, और जिस वक्त भी वही होती थी वो फौरन वो हर वक्त हाजिर होते थे और वो लिखते थे। यहाँ तक कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे होते थे तो तब भी उनके साथ कातिब वही होते थे। आपको पता है जब वो मक्का से मदीना में की तरफ हिजरत कर रहे थे तो रास्ते में उनके साथ कौन कातिब वही थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही बात जब मैंने ये पढ़ा था इसके बारे में और मैंने जाना था कि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी के पास नहीं था, उसके बाद हज़रत अबू बकर के ज़माने में उन्होंने उसको एक बुक फॉर्म में एक किया था और उसको रुबाई कहा जाता था, क्योंकि एक चौरस जैसे होता है उस तरह से एक बुक में उन्होंने सारे कुरान को जैसे जैसे भी था, जिस फॉर्म में भी था, एक जगह पे उन्होंने इसको इकट्ठा किया था और हज़रत हिफ्सा को दिया था उसकी हिफाजत करने के लिए। कितना बड़ा मुकाम, देखिए एक औरत को वो मुकाम मिला था कि वो कुरान की हिफाजत उनके जिम्मे थी। और फिर हज़रत उस्मान के ज़माने में उन्होंने उसी कुरान की, इंशाल्लाह इसकी डिटेल जो है ना वो मैं आपको बताऊंगी जहाँ पे इसकी डिटेल आएगी। अभी तो मैं आपको जिस रग़बत दिलाने के लिए, एक मोहब्बत दिलाने के लिए आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि हज़रत उस्मान के ज़माने में फिर उन्होंने उसी कुरान की कॉपीज़ बना के जो डिफरेंट जहाँ जहाँ भी फतवाहत होती थी वहाँ के जामिया मस्जिद जो थी वहाँ पे उन्होंने वो भिजवाई थी और रखवाई थी। तो देखिए कि वो उनके हाथ में तब भी नहीं थी। हज़रत अली के ज़माने तक भी लोगों के हाथ में कुरान नहीं था ऐसे। ये तो बहुत बाद में इसकी कॉपीज़ बनी और सबके हाथ में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कितने नसीब वाले हैं कि हम कुरान को खोल के देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम इसका इल्म ले सकते हैं। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के जितने अजर हैं इसको देखने का, पढ़ने का, हम वो भी हासिल कर सकते हैं। और फिर भी अगर हम इसमें सुस्ती कर दें तो फिर ये कुरान हुज्जत बनेगा ना। इसीलिए तो कुरान में ये था कि ये कुरान पाक जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाके वो हुज्जत बयान करेगा कि या रब्बुल आलमीन इन लोगों ने मुझे इस दुनिया में छोड़ दिया था, क्योंकि अब तो हमारे पास है ना कुरान। आपने सुना होगा बाज़ लोग ये बात कहते हैं कि नहीं जी जितना पढ़ेंगे फिर अमल करना पड़ेगा, तो ऐसे जान तो नहीं छूटेगी ना हम लोगों की। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसको पढ़ने वाला और इस पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन।
अब सूरत आल इमरान के पहले जो ऑलमोस्ट 88 आयात हैं वो वफ़द नजरान के बारे में है, और उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौहीद का जिक्र किया है और काफ़ी उनके जो सवालात थे उनका जवाब था इसके अंदर। तो वफ़द नजरान क्या था, ये 9 हिजरी में मदीना में आया था, और सहाबा जो बताते हैं इनके बारे में कि ये ऑलमोस्ट 60 लोग थे जो नजरान से आए थे, और ये इतना खूबसूरती के साथ आए थे, कहते कितना रोब था इस वफ्त में कि 60 के 60 लोगों ने जो एक जुब्बे पहने हुए थे वो अब इतने खूबसूरत एक ही तरह के उनके जुब्बे थे, धारीदार जैसे कपड़ा होता है उसके थे, और उन्होंने कीमती शॉलें सबने ली हुई थी। और वो जैसे दाखिल हुए मदीना में, मस्जिद नबी में दाखिल हुए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज ख़त्म की थी। तो वो सारे लोग जब दाखिल हुए तो उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके पूछते हैं कि आप किस खुदा को मानते हैं या आप कौन सा दीन पेश करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम पेश किया, तो उन्होंने ये कहा उनको कि हम तो पहले से मुसलमान हैं, क्योंकि जैसे जो भी नबी थे, क्योंकि उनके पास भी नबी थे, किताब उनके पास भी थी। और ये पूरे का पूरा वफद जब इनकी नमाज का टाइम हुआ था तो इन्होंने मस्जिद नबी में शिमाल की तरफ मुँह करके नमाज भी पढ़ी थी। तो डेफिनेटली ये जो वफद आया था ये ऐसा नहीं था कि ऐसे लोग उठ के आ गए थे, ये दीनी लोग ही होंगे। तो जब उनका क्वेश्चन ये था कि हम तो पहले से मुसलमान हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, क्योंकि तुम लोग जब भी आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो पैगाम आया, जो नबी आए, जो किताब आई, वो मुसलमान ही थे ना। तो इस मुसलमान का क्या मतलब है कि सर नुगू कर देना, सर तस्लीम हम कर देना अल्लाह सुब्हानहू तआला की जितने अहकामात हैं उनके आगे, और अल्लाह को एक मानना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि नहीं, तुम लोग 3 बातों में इनकार करते हो, और वो 3 बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि हज़रत ईसा को तुम अल्लाह का बेटा समझते हो, सलीब की पूजा करते हो, और तुम खंजीर का गोश्त खाते हो। तो उसके बारे में फिर ताकि उसके बारे में फिर जब उनके साथ बहस हो रही थी, बात हो रही थी, दलाइल के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बता रहे थे, तो फिर मुबाहला जो हुआ था उनका और इनके दरमियान में, और ये इन्होंने कहा, फिर इन्होंने नहीं आए थे वो सामने जब पेश करें, इंशाल्लाह वो अगली आयत आ रही है उसके बारे में, वहां पे मैं उसकी डिटेल बताऊंगी। तो फिर इन्होंने जिजिया देने पे इत्तफाक कर लिया था, और फिर जब ये वापस से आ रहे थे तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हमारे साथ एक सहाबी को भेजिए जो इल्म में रासिख होंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा था, और वापसी पे जाते जाते कहते सिर्फ 2 लोग उनमें से मुसलमान हो गए थे, और फिर कुछ देर के बाद पूरे लोग जो है वो मुसलमान हो गए। किनसे? वो जो 2 मुसलमान हुए थे। अब देखिए कि वो 2 मुसलमान जो थे उनका क्या अमल होगा। वो पहले से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब वो आए थे मिलने तो उन्होंने नमाज पढ़ी थी, और वो ऐसे अपनी कौम की तरह से वो मजहबी लोग ही थे जो आए थे। आखिर वो जो 2 लोग मुसलमान हुए थे उनके अमल क्या थे? जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था तो वो उनको देख के जैसे पूरा कबीला आहिस्ता से इस्लाम में आ गया। तो आप देखिए कि जब हम लोग यहाँ पे आए हैं ना अमेरिका में, तो कितने लोग हमें देख के इस्लाम लाए हैं, कितने लोग हमें देख के इस बात पे राजी हुए हैं कि हम ये किताब ही खोल के देखें कि अल्लाह का पैगाम क्या है। हम अपने देखें, जब हम बाहर निकलते हैं तो क्या लोगों को पता चलता है हम मुसलमान हैं? हमारी डीलिंग्स कैसे हैं लोगों के साथ, हमारा बात करना कैसा है। अब तो ये भी देखिए कि मैं कहती हूँ कि जैसे अगर कभी किसी अमेरिकन को आप अपनी शादियों पे बुलाते हैं, खासतौर पे मेहंदियों पे बुलाते हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं हमारा देख के। हम तो बड़ी आराम से कह देते हैं कि मजहब अपनी जगह पे, ये तो हमारा कल्चर है ना। और वो हमारा जब कल्चर देखते हैं, हमारी मेहंदियों का कल्चर देखते हैं, वो अपने कल्चर को भूल जाते हैं। उनको इतना मजा आता है कि वो हमारे वाले कपड़े पहन के नाचने गाने आ जाते हैं। तो आप देखिए कि हमारा तरीका क्या है और हमने कौन सा हम अमल कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे हमसे राजी हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस अब सूरत आल इमरान के एक एक लफ्ज़ हमारे दिल पे उतर जाए, एक एक लफ्ज़ हमारे अमल में ढल जाए किसी तरह से। और या रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन आप किसी तरह से हमसे राजी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब पढ़ते हैं कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। ये हमने हरूफ मुक़त्तात है, हमने जो सूरत अल बकरा पढ़ी थी उसमें हमने इसकी डिटेल पढ़ ली थी।
और अल्लाह ला इलाहा, अल्लाह ला नहीं, इला महबूब माबूद, इल्ला मगर हुआ वही, अल हय्यु अब वो जिंदा है, अल कय्यूम और वो कायम रखने वाला है। अब ये पूरी आयत हमने सूरत आयतुल कुर्सी जब हमने पढ़ी थी, हमने उसमें उसकी तफसीर कर ली थी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आयतुल कुर्सी का पहला जो है कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, और सूरत आल इमरान की दूसरे नंबर की आयत जो अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, और सूरत ताहा की एक आयत का कहा था कि इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो है इसमें आज़म है, और इनके साथ जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। और इन तीनों सूरतों में अल हय्यु और अल कय्यूम का लफ्ज़ था, और इसीलिए कहते हैं कि जब दुआ मांगो तो या हय्यु या कय्यूम बेरहमतिका अस्तागीस, दुआ किया करें कि या अल्लाह मैं तेरी रहमत की दुहाई करती हूँ, मुझ पे अपनी रहमत कर दे, क्योंकि तेरी रहमत से ही हमने पार होना है। क्योंकि इस दुनिया में आप देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला का रहमत का एक हिस्सा है, और पूरा 99% हिस्सा जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का क़यामत के दिन होगा, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों को अता करेंगे। और आप देखिए कि उसकी फिर रहमत किस तरह की होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया था कि अगर हिसाब हो गया तो बर्बाद हो जाएंगे, अगर हम जन्नत में जाएंगे तो सिर्फ अल्लाह की रहमत से ही जाएंगे। आमीन सुम आमीन। कि अल्लाह वो है, नहीं है कोई माबूद इसका। वफ्द नजरान को सबसे पहले तो यहाँ पे ही तौहीद का बताया जा रहा था, क्योंकि वो हजरत ईसा को अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेटा समझते थे, और कुछ तो वो उसी तरह से उनको समझते हैं जैसे कि वो अल्लाह ही है। तो यहाँ पे जब बात हो रही है तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बता रहे हैं कि नज़ला, उसने उतारा अलई का आप पर अल किताबा, किताब बिल हक, हक के साथ। ये किसको बता रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि आप इनको बता दीजिए कि ये जो किताब है ये नज़ला, नाजिल किया आप पर इस किताब को बिल हक। हक क्या होता है? हक ये है कि कोई भी चीज उसकी उसी जगह पे ठीक वक्त में किसी चीज का होना, और ठीक वक्त पे होना, ठीक वजह से होना, कि ये किताब जो है ये बिल्कुल हक है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने सूरत बकरा में पढ़ा था ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हदायत है इसके अंदर। उसमें सबसे पहले के शक को दूर करो, उसके बाद इस किताब को खोलो तो ये तुम्हारे लिए हदायत ही हदायत है। तो वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे की कि नज़ला अलैकल किताबा बिल हक़ मुसद्दिक़न, जो तस्दीक करने वाली है, लिमा उसकी बैना यदैही, जो इससे पहले की किताबें हैं, व अंज़ला और उसी ने नाजिल किया तौरात, तौरात को, वल अंजीला और इंजील को। और ये देखिए ये दोनों किताबें, क्योंकि वो जब वफ्द नजरान वहाँ पे बैठा हुआ था तो ये आयात जब नाजिल हो रही थी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको यही बता रहे थे कि उनको ये बताइए कि तौरात और इंजील भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल हुई। यहाँ पे आप गौर कीजिए कि जब कुरान की बात हुई है तो नज़ला है, और जहाँ पे तौरात की बात हुई है तो वो अनज़ला है। नज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ील, इसको कहते हैं कि जब एक ही दफा में, जैसे वक्फे वक्फे से किसी चीज को नाजिल करना, क्योंकि कुरान जो है वो 23 साल में नाजिल हुआ था। और अनज़ला जो है इसको कहते हैं कि एक ही दफा में नाजिल होना, क्योंकि तौरात जब लेने गए थे हजरत मूसा तो एक ही दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी थी। तो ये बड़ा खूबसूरत सा नुक्ता था जिसकी वजह से मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि डिफरेंस बिटवीन नज़ला और अनज़ला के। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहे हैं कि वो किताबें जो हैं वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, और उनमें वो किताबें तस्दीक करती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, और इस किताब की जो कुरान पाक के बारे में भी उसमें शहादतें थी। और ये कुरान इस बात की गवाही देता है कि ये किताबें जो तुम्हारे पास हैं वो सच्ची हैं। मिन कब्लो, इससे कबल, हुदन और हदायत थी लिन्नासी, लोगों के लिए। कि जब कुरान नाजिल होने से पहले ये जो तौरा और इंजील थी ये लोगों के लिए हदायत का बाइस थी। वह अनज़ला, और नाजिल किया फुरकान, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फुरकान कहते हैं हक को बातिल में फर्क करने वाला। और अगर हम इसको कुरान की तरफ लेके जाते हैं तो कुरान भी हक को बातिल का डिफरेंस बताता है कि क्या हक है क्या बातिल है। और इसी तरह से तौरा अंजील जो है ये भी उसी का फर्क बताती हैं, क्योंकि ये अपने जमाने में लोगों को हदायत देने के लिए थी। और इंशाअल्लाह लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। अब देखते हैं आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बताते हैं।
आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत आल इमरान की आयत नंबर 4 कर रहे हैं कि मिन क़ब्लो हुदल लिन्नास, कि वो इससे पहले लोगों के लिए हदायत का जरिया थी। व अंज़ला, और नाजिल किया अल फुरकान, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फुरकान जो कि हक को बातिल में फ़र्क करने वाला था। और बाज़ उलमा ने कहा कि फुरकान जो है वो मोज़ात भी हैं, क्योंकि जब मोज़ा ज़ाहिर हो जाता था तो वो हक को बातिल में फ़र्क कर देता था। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जिन्होंने कफ़रू, कुफ़र किया, बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयत का। ये गौर से सुनने वाली आयत है कि लहुम, उनके लिए है, अज़ाबुन शदीद, ज़बरदस्त अज़ाब है उनके लिए। कि अल्लाह की आयत का कौन इनकार कर रहे थे उस वक़्त? जैसे अहले किताब थे। अहले किताब कौन थे? यहूदी जो थे, उसके बारे में आता है। ये मुशरिकीन मक्का थे, वो अल्लाह की किताब, अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे थे। अब अगर इस आयत को आप अपने ऊपर लेके देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत का इनकार हम कैसे करते हैं। अल्लाह ना करे वैसे हम में से कोई भी ऐसा हो, लेकिन आपने ये अक्सर सुना होगा कि नहीं ये बातें जो कुरान में लिखी हुई है ना, ये तो उस जमाने में होती थी, आजकल थोड़ी ये अप्लाई हो सकती है। अब तो जमाना देखो कितना मॉडर्न हो गया है, कितना आगे निकल गया। आजकल के जमाने में ये चीजें अप्लाई नहीं होती हैं। और कई आयात पे तो हमने आराम से ये कह देते कि ये आयात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए थी, थोड़ी मोमिन औरतों के लिए थी, क्योंकि हमने खुद से पढ़ा नहीं होता, हमने किसी से सुना होता है और उसी तरह से हम आगे कह देते हैं। और कफरू का मतलब होता है इनकार करना। अल्लाह की आयात सामने है और आप उसका इनकार करें कि ये नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत तो देखो कि किस नुतफे से तुम पैदा होते हो, किस तरह से मैंने तुम्हें पैदा किया, और तुम आगे आएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला बताएंगे कि मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया है और किस तरह से तुम्हें परवान चढ़ाया है। तुम इनकार करते हो अल्लाह की आयत का, उनके लिए अजाब है। देखिए अजाब का लफ्ज जो है ना, ये कुरान पाक में 373 आयत में आया है। अजाब कहते हैं कि नेमतों से लज्जतों का उठ जाना। आप जरा गौर कीजिए कि नेमतों से लज्जतें कैसे निकल जाती हैं। कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आप देखिए कि औलाद नेमत है ना हमारी, अगर औलाद हमारी हदायत पर नहीं है, अगर वो फर्माबरदार नहीं है, तो हमारी नेमतों से लज्जत उठ जाती है ना। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन लोगों में ना रखना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियरली बता दिया कि वो लोग जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, इस दुनिया में भी उनके लिए अजाब है और आखिरत में भी अजाब होगा। और देखिए इसके अलावा कि अजाब क्या होता है कि प्यास की शिद्दत के साथ भूख और नींद का खत्म हो जाना। क़यामत के दिन जो अजाब है वो डिफरेंट लेवल के हैं। किसी पे अगर देखें तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आग का अजाब होगा, वो दर्क में होंगे, दोज़ख के आखिरी दर्जे में होंगे। किसी को पी पिलाने का अजाब है, किसी करके उसको सारा वक्त वो मार रहे होंगे, उस तरह का अजाब है। इंशाल्लाह अगली आयतों में जब आएगा तो मैं उसकी डिटेल भी आपको बताऊंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लहुम अज़ाबुन शदीद, कि उनके लिए अजाब है सख्त। वल्लाहु, और अल्लाह अजीजुन, जबरदस्त है, ज़ुंतिकाम, इंतकाम लेने वाला। अब आप देखिए कितनी क्लियर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें बता रहे हैं कि अल्लाह इंतकाम लेने वाला है। हम बार बार एक ही बात हम कहते हैं रहीम है, रहमान है, उसने कुछ नहीं करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं इंतकाम लूंगा उन लोगों से जो मेरी आयत का इनकार करते हैं। बस कोशिश किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो भी आयत है ना, समीना व अताना, अगर हम अमल नहीं भी करते तो ये दुआ किया करें कि या रब्बुल आलमीन हमें अमल करने वाला बना दे, हमारे लिए आसान कर दे। हम इनकार मत करें कि ये है ही नहीं है कुरान में। कुरान जब हमारी जिंदगी में खुलता है तो हम खुद हैरत ज़दा हो जाते हैं। जब हमारी आंखें उन आयात को पढ़ लेती हैं, उनको देख लेती हैं, तो फिर इनकार की वजह ही नहीं बनती ना कोई भी। तो अल्लाह से दुआ है कि कुरान हमारी आंखें उनको एक एक लफ्ज को देख सके और हमारे दिल उनको पढ़ सके, हमारे जवारे जो है उनको अमल में ला सके। आमीन सुम्मा आमीन। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला नहीं, यख्फा मख्फी अलैहि, इस पर, शैयन, कोई भी चीज, फिल अर्दी, जमीन से, वला फिस समाई, और ना ही आसमान से। ये कितनी खूबसूरत बात है, इतनी मोहब्बत आती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की जब इस आयत पे यकीन होता है ना, तो फिर लगता है कि अब तो मैं महफूज हो गई, अब मेरा रब मुझे देख रहा है।
जिसको मैं उसकी हिफाजतों में हूं ना, उसने तो मुझे सिखा भी दिया कि मैंने कैसे, जब मैंने सुबह उठना है तो मैंने क्या पढ़ना है और मैं उसकी हिफाजत में आ जाऊंगी, जब मैं रात को सोऊंगी तो मैंने बिस्तर पे जाते वक्त क्या पढ़ना है, मैं उसकी हिफाजतों में आ जाऊंगी। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि उससे कोई चीज, कहते काले पहाड़ पे काली चूंटी जो चल रही होगी ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसका भी पता है कि वो क्या क्या कर रही है। और जो पत्थरों के नीचे जो एक रेंगता हुआ छोटा सा एक वो कीड़ा होता है ना, अल्लाह को वो भी पता है कि उसका रिस्क कहाँ पे लिखा और क्या कर रहा है। तो अल्लाह कह रहा है कि कोई चीज मख्फी नहीं है, छुपी हुई नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला से जमीन और आसमान के दरमियान। तो क्या मैं मख्फी हूँ? मेरा हर अमल अल्लाह सुब्हानहू तआला के आंखों के सामने अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं और किरामन कातिबिन लिख रहे हैं उसको। और एक और दलील अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं कि हुवल्लज़ी, वही है अल्लाह जो युसव्विरुकुम, तस्वीरें बनाता है तुम्हारी, फिल अरहामी, रहमों में, कैफा यशा, जैसे चाहता है। माँ के पेट के अंदर देखिए 3 अंधेरे हैं माँ के पेट के अंदर, वहां पे जाके आप जरा इमेजिन तो कीजिए, आप जरा सोचिए कि अगर लाइट चली गई, ये रात का एक ऐसा हिस्सा है कि कोई हाथ को नहीं सुझाता, उस वक्त तक इतने अंधेरे में बैठ के आप कुछ लिखना चाहें, आप लिख सकेंगे? नहीं लिख सकते ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि मैं तो वो हूँ जो माँ के पेट के अंदर इतने अंधेरे में भी तुम्हारी कितनी खूबसूरत शक्लें बनाता हूँ। किसी को छोटा, बड़ा, काला, गोरा, नाक माँ पे तो आंखें बाप पे, तो शक्ल दादा पे, तो चलना उसके ऊपर उंगलियां तक, किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी खूबसूरत क्रिएशन बना के जाहिर कर देते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला दलील दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्ला, फिर वही बात जो शुरू में आई थी कि नहीं है कोई माबूद मगर वही, हुआ वही तो है अल अजीज, जो गालिब है, बड़ा जबरदस्त है और हकीम और हिकमत वाला है। उसको सब पता है कि किस जगह पे कौन सी चीज ठीक वक्त पर जानी है। हम ही बेसब्रे हो जाते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ। अल्लाह की हिकमत पे अगर हमें यकीन हो जाए तो हम अपने हर अल्लाह के फैसले पे समेनावा ताना करने वाले बन जाए। हुवल्लज़ी, वही तो है जो अनज़ला, जिसने उतारी अलई का आप पर अल किताब, किताब कौन सी किताब उतारी थी? कुरान के बारे में है। मिनहु, उसमें आयातुन, कुछ आयात हैं, मुहकमातुन, जो पुख्ता हैं, पक्की हैं, हुन्ना, वो उम्मुल किताब, वो किताब की असल है। अब देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है, पहले हम इतनी आयत को समझ लेते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि किताब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल हुई और उसमें कुछ आयात ऐसी हैं जो मुहकम है, जो पक्की हैं। पक्की आयात किनको कहते हैं? मुहकम आयात वो है जो हदायत वाली आयात है, जैसे जो जिनके बारे में जिस तरह हमने जब अमल करना है ना, तो हमें एक क्लियर आयात है, उसमें कोई शुबे की बात नहीं है। हमें ऐसा नहीं है कि जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात के बारे में आयात हैं, लोगों के साथ ताल्लुकात के बारे में है, माँ बाप के साथ कैसे करना है, सदकात कैसे देने हैं, कैसे तुम लोगों ने गरीबों का साथ देना है, अगर आपने कर्ज देना है तो आपने क्या करना है, अगर आपने वो सूद है तो आपने वो सूद नहीं लेना, या फिर आपने जैसे भी शादी का है कि शादी कैसे करनी है, तलाक का मामला है, इद्दत का मामला है, हर मामला जो है ना ये इतना क्लियर है और मुहकम आयात हैं जो जिंदगी में हमारे चलने वाली हैं। और आगे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व उखर, और कुछ दूसरी मुतशाबिहत, और कुछ ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं। फ़अम्मा, पस रहे वो लोग, अल्लज़ीना, वो लोग जो फी कुलूबिहिम, जिनके दिलों में ज़ैग़ुन, कजी है, फ़यत्तबिऊना, तो वो पैरवी करते हैं, वो पीछे लगते हैं, मा, जो तशाबहा, जो एक दूसरे से मुशाबह मिन्हु, उसमें से। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि कुछ आयात ऐसी हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती, मीन्स के जो मुतशाबिहात में आ जाती हैं, और ये वो आयात है जिनका इस दुनिया में अमल करने के लिहाज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो आयात हैं जिनका ताल्लुक गायब से है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कब्र में हम जाएंगे तो हमारा कैसे हिसाब किताब होगा, ये तो हमें हदीस से पता चलता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कुछ हमें कुरान से पता चलता है कि जैसे क़यामत का दिन आएगा तो कैसा हौलनाकी का दिन होगा, क्या होगा उस दिन, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्ते लेके उनको उतरेंगे, कैसे हिसाब किताब होगा, ये सारी चीजें गायब की चीजें हैं। और जब हम इनके बारे में, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुतशाबिहात जैसे है वो आयात है जिनकी जो मिलती जुलती है, जो जिनके बारे में मिसाल दे के समझाया हुआ है। अब देखिए हमारी अकल ही कितनी है,
हमारी समझ कितनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो मिसालें दे के समझाने की कोशिश की कि इस तरह से हम क्योंकि वो देख नहीं सकते, दुनिया की चीजें तो हमें नजर आती है ना, तो जो गायब की चीजें हैं वो हम देख नहीं सकते, तो मिसालों से समझाई हैं। तो हमारा अब क्या काम है कि वो उन पे समेना व अताना करना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे बताएंगे कि कौन लोग हैं जिनके दिल में कजी है, वो क्यों ऐसे करते हैं कि वो असल मुहकम आयात। अब आप देखें, अगर जो बहस करने वाले होते हैं ना, अगर आप 99.9% आप बिलीव करें, ये होगा कि आप पूछेंगे ना, आपको पता चलेगा कि नमाज रोजे का कुछ नहीं पता इन लोगों को, लेकिन कुरान के बारे में जब बात करेंगे तो ऐसे लगेगा कि सारी दुनिया का इल्म इन लोगों को है। और वो ऐसी ऐसी आयतों को लेके, ऐसी ये जो ऐसे मुतशाबिहात आयत को लेके आपके दिलों को खराब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो लाइफस्टाइल वो अपना रहे होते हैं, जिस लाइफस्टाइल को उन्होंने एक्सेप्ट कराना होता है ना, उसको उन्होंने बताने के लिए फिर वो ऐसी आयत को निकाल के लाते हैं कि देखो जो मैं कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि कुरान भी इसी की दलील देता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वब्तिगा, वो चाहते हैं अल फितना, फितना पैदा करना, वब्तिगा, और वो चाहते हैं तावील हो, और उसकी असल ढूंढना, जबकि वमा यालमो, और नहीं, हालांकि नहीं, यालमो वो जानता, तावील हो उसकी असल वो नहीं जानता, इल्लल्लाह मगर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला। वो अपने दिमाग से वो चाहते हैं कि नहीं इस आयत का देखो ये मतलब है, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे कहा, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि इसकी असल ढूंढे किसी तरह से, जो इनको समझ नहीं आ रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो उसकी असल ढूंढने की कोशिश करें, जबकि असल तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है। और बताने देखे, जिसने कुरान नाजिल किया उसको पता था कि ये लोग ऐसे करेंगे, ये मुतशाबिहात के पीछे जाएंगे, तो अल्लाह ने पहले ही वाज़े कर दिया कि वो लोग जो इन चीजों के पीछे जाते हैं उनके दिलों में ही टेढ़ है, वो चाहते हैं कि ऐसी आयत को लेके तो आप लोगों के भी दिल खराब करें। तो इसलिए हमें सिर्फ समेना व अताना करना होगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो अल्लाह की आयत पे समेना व अताना करते हैं, वह रासिखून फिल इल्म, जो पुख्ताकार है इल्म में, यकूलूना, वो जो रासिखून इल्म वाले हैं ना, वो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान ले बही इस पर, कुल्लुन, वो सब के सब, मिन इंदी कुल्लुन, सब पर, मिन इंदी रब्बिना, जो हमारे रब की तरफ से है। अब रासिखून इल्म कौन से हैं? जो कुरान को पढ़ना जानते हैं, जो सीखते हैं, जो इल्म लेते हैं, जो अपना वक्त लगाते हैं ना, वो तो फिर खड़े हो जाएंगे कि नहीं हमने तो पढ़ा है कि ये ऐसे लिखा हुआ है। और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ऐसी आयत है उसका भी पता है कि हजरत अली की बात आपको याद है, मैंने हदीस सुनाई थी कि हजरत अली ने कहा था कि क़यामत के दिन जब मेरी आंखों के सामने से गायब के पर्दे हट जाएंगे और मैं एक्चुअली वो चीजें देखूंगा जिसका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बताया था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अभी भी मैं उन पे इसी तरह से यकीन करता हूँ जैसे मैंने अपनी आंख से उनको देख रहा हूँ। अल्लाह करे कि हमारा ईमान भी इतना पुख्ता हो जाए कि हम हर चीज पे समेना व अताना करने वाले बन जाए। व माँ, और नहीं यज़क्करू, और नहीं नसीहत हासिल करते, इल्ला मगर उलिल अलबाब, मगर अक्लमंद। और अब क्या इसमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन अक्लमंदों में शामिल कर दे। आप ही ने कहा है कि सिर्फ इस बात से नसीहत तो वही हासिल करेंगे जो अकल वाले होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह आगे इतनी खूबसूरत दुआ आ रही है कि रब्बना, ए हमारे रब, ला तुज़िग, ये कौन दुआ कर रहे हैं? जो रासिखून इल्म वाले लोग हैं ना, जो इल्म में पुख्ता है, वो कहते हैं ए हमारे रब, ला तुज़िग, ना कजी पैदा कर, कुलूबना, हमारे दिल में, बाद इज़ हदायतना, इसके बाद कि आपने हमें हदायत दे दी। ये हमें हर इंसान को ये दुआ करनी चाहिए कि या रब्बुल आलमीन, अब ये जो सफ़र हमारा है ना कुरान का, इसमें जो हमें हदायत मिल रही है, या रब्बुल आलमीन हमें इस पे जमाए रखना। ला तुज़िग कुलूबना बादा इज़ हदायतना, कि हमारे दिलों में कजी ना पैदा करना। या रब्बुल आलमीन हमें वहब लना, और अता करना, लना हमको, मिल्लदुन का, अपनी तरह से, रहमतुन, अपनी रहमतें अता करना। या रब्बुल आलमीन हम पे इतनी रहमतें अता करना, क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं है। हमारे तो अमल भी, हम जो कोशिश करते हैं फिर कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं तो वही डर लगता है कि वो जो नेकी की थी वो भी खत्म हो गई होगी। क्योंकि जब आपको पता है, जब हम पढ़ते हैं कि जब हम किसी के बारे में उसके पीठ पीछे बात करते हैं तो हमारी जो नेकियां होती हैं उसके नामा अमाल में जाती हैं।
तो हमारे तो अमल ही देखे ना, आखिर में हम तो बिल्कुल ऐसा होता है कि कंगाल के कंगाल रह जाएंगे। तो या रब्बुल आलमीन आप अपनी रहमतें नाज़िल करना हम पे, अपनी रहमत से हमें रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, या अल्लाह तो अपनी रहमत से हमारे दिलों को, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि उनकी जो बीवी थी हज़रत सलमा, उन्होंने पूछा था कि क्या दिल में भी टेढ़ होता है, क्या दिल भी बदलते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हर इंसान का दिल अल्लाह सुब्हानहू तआला की 2 उंगलियों के बीच में है, वो चाहे तो उसको इधर मोड़ दे, वो चाहे तो उसको उधर मोड़ दे। तो अल्लाह से दुआ है, वो इन्ना का, बेशक तू, अंता, तू ही तो है, अल वहाब, सब कुछ बहुत ज्यादा अता करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत ये आप भी याद कर ले, ये बहुत खूबसूरत दुआ है। मेरा ख्याल है हम में से सबको रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदायतना तो आती ही है, वहब लना मिन लदुनका रहमा भी हम आगे जिनको नहीं आती वो आगे पूरी सी याद कर दे, इन्नका अंतल वहाब, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि इसके वर्ड्स भी काफ़ी आसान हैं। और आगे इंशाल्लाह अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इसके बाद देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आगे क्या फरमा रहे हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत अल इमरान की आयत नंबर 9, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका, बेशक तू, जामिउन नास, जमा करने वाला है लोगों को, लियौमिन, उस दिन के लिए, ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला नहीं, युखलिफु, खिलाफ वर्जी करता, अल मियाद, अपने वादे की। अब देखिए इसमें क्या बात हो रही है कि क़यामत के दिन का जिक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि आखिर में तो पहुंचना तो मेरी तरफ ही है ना। अब 30 पारा तो पढ़ के देखिए कि पांव तले जमीन निकल जाती है। एक आयत अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन हला मारी जाएगी, व अख़रजतुल अर्दु, और निकालेगी जमीन, अथक़ालहा, अपने बोझों को निकाल देगी। कौन से बोझ निकालेगी जमीन? जो हमारे जिस्म के, जो हमारी, जब इंसान मर जाता है तो हम जो दफन करते हैं, वो सारे बोझ निकाल बार करेगी। वो क़ौलल इंसानो, और कहेगा इंसान, मा लहा, कि क्या हो गया है इसको, यौमइज़िन, उस दिन, तो हद्दिसु, बयान कर देगी, अखबारहा, खबरें अपनी। कौन सी खबरें बयान करेगी ज़मीन कि हमारे कौन से कदम कहाँ पे चले थे, हमारी पेशानी ने कहाँ पे सजदे किए थे, हमने क्या क्या, कहाँ से चल के हमने कौन सी नेकी की तरफ गए थे और कौन सी बुराई के रास्ते पे चले थे। ये ज़मीन सारी खबरें बता देगी। और इसकी इतला हम कौन कर रहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे हैं ना कि ये उस दिन क्या होगा। और फिर सूरत अल हज के आप शुरू में पढ़ के देखिए कि ए लोगो, डरो अपने रब से, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बुरी चीज़ है। तुम देखोगे कि गाफिल हो जाएगी हर दूध पिलाने वाली उससे जिसे वो दूध पिलाया करती थी, और गिरा देगी हमल वाली अपने हमल को। और तुम देखोगे लोगों को नशे की हालत में, हालांकि वो नशे की हालत में नहीं होंगे। लोगों, अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बार बार बता रहे हैं ना सब चीज़ें कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन हमारा हिसाब किताब करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नेक लोगों में शामिल होने वाले हैं ना। हम तो कुरान है, हम तो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, हम तो अल्लाह के अहल में हो जाएंगे इंशाल्लाह। और यही सूरत हमारे लिए झगड़ा भी करेगी अल्लाह सुब्हानहू तआला से। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जब हमारी ये भी सूरत ख़त्म हो जाए, हम हमेशा इसको पढ़ने वाले रहें। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जिन्होंने कफरू, कुफर किया, लन, हरगिज नहीं, तुगनी, काम आएंगी, अनहुम, उनके, अमवालहुम, उनके माल, वला, और ना औलादहुम, उनकी औलादे, मिनल्लाहि, अल्लाह से, शैइन, कुछ भी काम नहीं आएंगी। व उलाइका, और वही लोग हैं, हम, वही तो हैं, वक़ूदुन्नार, और जो वक़ूदुन्नार, जो आग का ईंधन बनेंगे। अल्लाह अकबर। ये आयतें पढ़ के भी जब मैं तफसीर इसकी देख रही थी तो आप बिलीव करें मुझे खुद इतना डर लग रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, फिर मैं आपको 30 पारे में लेके जाती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें कहते हैं कि यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी, कि उस दिन भागेगा इंसान अपने भाई से, व उम्मिही, और अपनी माँ से, व अबी, और अपने बाप से, व साहिबतिही, और अपनी बीवी से, व बनी, और अपने बेटों से, लिकुल्लि इम्रियन, और हर शख्स, मिनहुम, उनमें से, यौमाइज़िन, उस दिन, शअनुन युग़नी, हर एक से बेपरवाह हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कोई चीज़ नहीं छुपाई है।
हर कोई अपने अमाल का खुद ही उस दिन जवाब देगा और उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। और एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, मा गर्रा का, किस चीज ने गर्क कर दिया तुम्हें, बिरब्बिकल करीम, अपने रब के बारे में। और फिर एक और जगह कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, अला यअलमु मन खलक वहुवल अजीजुल गफूर, कि अल्लाह सुब्हानहू क्या वही नहीं जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया है? वो तो बसीर है, वो तो तुम्हें देख रहा है, वो तो तुम्हारी एक एक चीज सुन रहा है इस वक्त। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कदा भी आले फिरौन, अब आगे याद कराया जा रहा है कि मानिंद हाल इन लोगों का आले फिरौन, फिरौन की तरह, वल्लजीना, और उन लोगों की तरह, मिन कबलिहिम, जो उनसे पहले थे। उनसे पहले कौन से थे? कौम नूह थी, आद थी, समूद थी, वो सब के बारे में कहते हैं कि जो उनसे भी पहले थे। कज़्ज़बू, अल्लाह सुब्हानहू तआला की अजाब क्यों आए थे? अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतने रहीम है, करीम है, वो कैसे अजाब देते हैं? और वजह देखे क्या बता रहे हैं, कज़्ज़बू बिआयातिना, कि उन्होंने झुटलाया था हमारी आयात को। फ़अख़ज़हुमुल्लाह, तो बस पकड़ लिया उनको अल्लाह ने, बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं। देखिए ऑनेस्टली ये आयतें पढ़ते हुए तो खुद शर्म से अपनी आंखें झुक जाती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, बस पता नहीं हम किस जाम में, किस खुशफहमी में चलते जा रहे हैं। हमारे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कभी तुम्हें पता चले कि क़यामत क्या है तो तुम्हारा हंसना बंद हो जाए, तुम कम बात करो और ज्यादा तक तुम रोते रहो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी तरह से हमें माफ कर दे, हम तो कैसे अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। वल्लाहु, अल्लाह शदीदुन, सख्त है, अल इकाब, सख्त सजा देने वाला है। और अब आगे देखिए कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, कुल कह दीजिए लिल्लज़ीना, उन लोगों को, कफरू, देखिए बार बार वही बात आ रही है कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने इनकार कर दिया, सतुगलबूना, वो अनकरीब मगलूब किए जाएंगे, वह तुहशरूना, और वो सब और तुम इकट्ठे किए जाओगे, इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ, वह बिसल मियाद, और वो बड़ा ही बुरा है, बड़ा बुरा ठिकाना है। बस हर पूरी आयत देखिए अभी तक जितनी पढ़ी है ना, बार बार हमें क्या समझ आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे मेरी आयत क्या है? अल्लाह ताला के अहकामात है ना। हम अल्लाह के अहकामात, दुनिया में अल्लाह की आयत है ना। अल्लाह ताला कभी तो ये बयान करते हैं कि देखो तुम दुनिया में बाहर निकलो, तुम फिरो, सैर करो, दुनिया में जाकर देखो अल्लाह की निशानियां कैसे बिखरी हुई हैं। अल्लाह की पहचान है ना वो सारी आयत। अगर तुम उनको देख के भी अल्लाह का इनकार कर देते हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन क्या नहीं पूछेगा तुमसे? वो जो रहमान है, रहीम है, जो अपने मोमिन बंदों को उस दिन इस शान की वो इज्जत देगा। अब देखिए कि दुनिया में तो सिर्फ एक हिस्सा रहमत का, और कितने लोग हैं जिस तरह कैसे कैसे लोग हैं जो अल्लाह की नाफरमानी सरेआम भी करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी रिज़्क़ अता कर रहा है ना, उनको भी अल्लाह ताला इज्जतें भी दे रहा है इस दुनिया में। अगर जैसे हम लोग देखते हैं बड़े बड़े घर भी हैं, गाड़ियां भी, जो भी दुनिया की जिंदगी की नेमतें हैं, और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये रहमत जो है वो सिर्फ उसके मोमिन बंदों पे होगी। और आप देखिए कि एक हिस्से में जब इतनी नेमतें हैं तो वो 99 हिस्से उन मोमिनों के पास किस तरह की जन्नतों में उनको अल्लाह ताला खुशामदीद कहेंगे, कैसे कैसे अल्लाह ताला उनको नवाजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी डिटेल अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे बताएंगे कि कद, बेशक, काना है, लकुम, तुम्हारे लिए, आयतुन, निशानी, फी में, फियतैनी, दो जमातों में, इल्तक़ता, जो दोनों मुकाबले में आई एक दूसरे के, फियतैनी, एक जमात। अब यहाँ पे जंग बदर के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान कर रहे हैं कि हुआ क्या था। मैं आपको थोड़ा सा जंग बदर के बारे में बता दूं कि ये पहली जंग थी जो मुसलमानों को जब मदीना में आए थे, तो क्योंकि आपको याद है हमने पढ़ा था कि मक्का में तो मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म ही नहीं दिया था ना लड़ने का किसी भी चीज में। अगर वो जुल्म भी कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते कुफू अयदीहुम, अपने हाथ बांध दो, तुमने आगे से कुछ नहीं करना। और कितना जुल्म हुआ था मुसलमानों पे। कोई एक जंग का आप 13 साल में देखिए आपको कोई एक भी वाकया ऐसा नहीं मिलेगा। अब मदीना में आके जब एक आज़ाद रियासत बन गई तो तब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म आया था कि अब आप लोग जो है, अगर तुम पे कोई आके हमला करता है या तुम्हें अपने दीन की हिफाजत के लिए, अब तुम उनसे झगड़ सकते हो, लेकिन तुमने जितना उन्होंने जुल्म किया सिर्फ उतना ही तुम उनके साथ कर सकते हो, उससे ज्यादती नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला आप बता रहे हैं कि वो अपने मोमिन बंदों को किस तरह से संभालते हैं
کہ جب یہ بدر کی جنگ کے لیے گئے تھے، آپ دیکھیے اس وقت تو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، کتنے مسلمان، 313 تھوڑے سے مسلمان تھے، اور وہاں سے مشرکین مکہ 1000 آلموسٹ کہتے ہیں 950 یا 1000 آپ سمجھ لیں ان کا قافلہ تھا جو وہاں سے آیا تھا۔ اب یہ لوگ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب انہوں نے پوری لوگوں کو ان کی جگہوں پہ بتا دیا کہ تم یہاں پہ کھڑے رہنا، تم ایسے کرنا، پورا ان کو انسٹرکشن دیا، اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں اپنی جگہ پہ، اور وہاں پہ آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے جیسے ہنڈیاں ابلتی ہے نا، اس طرح سے ان کی رونے کی آواز تھی، ان کا سینہ اس طرح سے رو رہا تھا، تو اتنی وہ گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ جو ان کی شال تھی، جو چادر تھی ان کے کندھوں پہ، وہ نیچے گر گئی۔ حضرت ابو بکر نے وہ چادر اٹھا کے ان کے اوپر ڈالی اور کہا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا ضرور سن لی ہوگی، اب آپ بس کیجیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد کریں گے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر بس ٹھیک ہے میں تو اتنے نیک کام کر لیا، اب میرے یہ سارے کام بھی ہو جائیں گے۔ اب نبی تھے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ آپ ہی کے تو مذہب کو لے کے میں نکلا ہوں، اسی کی تو بلندی کے لیے نکلا ہوں، اب آپ میری مدد کیجیے۔ نہیں، سارا کچھ جو بھی ان کے ممکن حد تھی وہ انہوں نے سارا اپنا انتظام کیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو گئے اور جا کے دعائیں کرنا شروع ہو گئے کہ یا اللہ اب ہماری مدد کر دے، اگر آج ہم ختم ہو گئے تو یا اللہ تیرا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے۔ تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی تھی، اور یہاں پہ وہی اس کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ 313 تھے اور وہ 900 تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے دگنا دکھا رہے تھے۔ جیسے یہ مسلمان تو 313 تھے، تو وہ اپنے سے دگنا کتنا ہوگا، 313 کو آپ ڈبل کر لیں، وہ اتنا دیکھ رہے تھے۔ تو کافر جو تھے وہ تو 1000 تھے، تو ان کو مسلمان جو تھے وہ 2000 نظر آ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی؟ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ، اور بے شک ہے تمہارے لیے آیاتن، اس میں ایک نشانی ہے، فی فیتین، ان دو جماعتوں میں، التقطا جو دونوں مقابلے میں آئیں، فیتن ایک جماعت، تو قاتلو وہ لڑ رہی تھی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى اور دوسری جماعت، کافرتن کافر تھی، یرونہم وہ دیکھ رہے تھے انہیں، مثلیہم اپنے سے دگنا، رأی العین دیکھنے کی آنکھ سے۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ جو مشرکین مکہ تھے، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ وہ تو اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ صرف وہ ان کا جو تھا کہ وہ بت انہوں نے بنا لیے ہوئے تھے، وہ وسیلہ اللہ کے درمیان تلاش کرتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ہمارے لیے مانگیں گے، اور ہمارے ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے تھے، اور وہ ان کو وسیلہ بیچ میں بناتے تھے۔ آپ کبھی ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں تو آنیسٹلی ایسا لگتا ہے کہ یا رب العالمین ہم کیسے بچیں گے، ہمارے ارد گرد لوگ کس طرح کے شرک کر رہے ہیں، ہم نے آنکھیں بند کیوں؟ دیکھیں ہر زمانے کا شرک فرق ہے۔ اگر انہوں نے بت بناتے تھے نا، اپنے سامنے رکھتے تھے، آج ہمارے بت کون کون سے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح، ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے راستے میں آ جاتا ہے، اس کی عبادت کے راستے میں آ جاتا ہے، وہ بت ہی تو ہے۔ ہمارا نفس سب سے بڑا ہمارے آگے بت آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری اولاد یہ سارے تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو کیسے آزمائش ہے نا، دیکھیں ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں ہے، رائٹ؟ تو میرے ہسبینڈ کو کیا پسند نہیں ہے؟ کیونکہ میں حجاب لیتی ہوں، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ باہر نہیں نکلنا اگر تم نے، اور یہ ہے ایسا نہیں کہ میں اپنے پاس سے بات کر رہی ہوں، آپ اراؤنڈ ایسی بات سنیں گے۔ اب دیکھیے ایک اللہ کا حکم، ایک ہسبینڈ کا حکم، ہم کیسے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ کتنی مشکلیں ہمارے زمانے میں، ایسا نہیں کہ وہ دور میں مشکلیں تھی آج ختم ہو گئی ہیں، آج کے تو بت ہم نے ہر جگہ پہ رکھے ہوئے۔ جس وقت اللہ کا حکم آگے آ جاتا ہے، دیکھیں میرے بچوں کی خواہش ہے نا، بچوں کے آگے میں کیا کروں، مجبوریاں ہماری ہیں نا، ہم نے تو اپنی کئی مجبوریاں تو اوریجنل مجبوری ہے نا۔ مزے کی بات ہے کہ کئی میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ایسی مجبوری آ جاتی کہ ہماری منافقت چھپ جاتی ہے، کیونکہ اندر سے ہمارا دل وہی کرنے کو کر رہا ہوتا ہے، ہم نام لکھا دیتے ہیں، دیکھو نا اب بچے ہیں، اب ہم کیا کریں، میرا میاں ہے، اب میں آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو یہ چیزیں ہی بچا جاتی ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کل کھڑے ہو کے ہم یہ بہانہ کر سکیں گے؟ اللہ تو وہ ہے جو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کیسے بچیں گے اللہ کے سامنے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اللہ کے احکامات پہ جمنے والے بن جائیں،
ہم کسی پتہ ہے بات صرف یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نے سورۃ بقرہ پہلے سپارے کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کافت ان کا لفظوں نے پڑھا تھا نا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں جب ہم کشتی کے ایک پاٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب وہ تھوڑا سا ہچکولا کھائے گی یا تو ہم پانی میں گر جائیں گے یا ہم ادھر گر جائیں گے، لیکن جب ہم بیچ میں بیٹھے ہوں گے تو کشتی ڈولے گی بھی نا تو ہم کہیں نہیں گرنے والے۔ جب ہم پکے ہو جاتے ہیں نا اپنے ارادوں میں تو آپ بلیو کریں سارے اراؤنڈ کے لوگ بھی پکے ہو جاتے ہیں۔ وہ اسی وقت ایسی باتوں پہ ہمیں تنگ کرتے ہیں جب ہمارے ارادے ڈاماڈول ہوتے ہیں۔ وہ ایک بیچارہ کبھی مذاق سے ہمیں کوئی بات کہہ دے گا نا، ہم 2 سیکنڈ نہیں لگاتے، ہم کہتے ہیں تم نے تو ایک دفعہ کہا بس ٹھیک ہے، بس میرے سے تو یہ نہیں ہوتا، میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہے۔ اب دیکھیے قرآن کی کلاسز کی میں بات بتاتی ہوں کہ پورے شہروں میں کتنی جگہ پہ قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو گھر میں سوئے پڑے رہیں گے، ان کو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں آئی انڈرسٹینڈ بعض لوگوں کی جاب ہے نہیں آ سکتے، بعض لوگوں کی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اب زیادہ تر لوگ دیکھیں وہ نہیں آتے ہیں۔ اللہ کی بات سنے، جب قرآن کی بات ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ، اور جو آ بھی رہے ہوتے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں آج میری آنکھ نہیں کھلی، کنوینئنٹلی آنکھ نہیں کھلی، آج تو پتہ میں نے شاپنگ پہ جانا تھا اس لیے نہیں آ سکی، آج گھر میں وہ میری دوست نے کہا یہ ایسی چیزیں ہیں جو اتنی آسانی سے، کیونکہ ہمارے پاس امپورٹنس کس چیز کی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے نا، کہ ہم امپورٹنس ان چیزوں کو دیتے ہیں جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ پرابلم کیا ہوتا ہے، ہماری ٹیچر اکثر کہا کرتی تھی، ہوتا کیا ہے کہ ہم اللہ کے حق لوگوں کو دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کے حق تھے نا وہ ہم نے اپنے دوستوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے خامن کو، بچوں کو، سب کو بانٹ دیے، اور پھر ہم بہانہ کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم سے نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں میں آیت بیان کرتے کرتے یہاں پہ آپ کو لے کے آ رہی تھی تاکہ ہم لوگ آنیسٹلی ہر آیت پہ یہ لگتا ہے کہ آج تو جم ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، کہ اسی طرح سے جو ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب مسلمانوں کے کیسے بدر میں انہوں نے مدد کی اور کیسے ان کو کامیابی دی، یہ ایک نشانی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور وہ جب جا کے مسلمانوں نے بتایا اہل کتاب کو، اور انہوں نے کہا کہ تم دیکھو اگر تم نے ایسے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانا تو اس طرح سے ہوگا، تو ہم یا تو جزیہ دے دو، یا اس طرح سے جب ان کی آپس میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب ہے، تم نے ابھی اتنے سے لوگوں کو ہرا کے، وہ تو اتنے تیار بھی نہیں تھے، تم سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو گئے، کبھی ہمارے ساتھ لڑائی کر کے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے سب کے جواب دے رہے ہیں کہ اور آگے کہتے ہیں ہم رائل عین دیکھنے والی آنکھ سے، واللہ اللہ یؤید قوت بخشتا ہے بنصرہ اپنی مدد سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، انا بے شک فی ذالک اس میں لعبرۃ عبرت ہے، لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیے ہر معجزہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے تو اس میں بڑی نصیحت مل جاتی ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور دوسرے لوگ حجتیں بناتے رہ جاتے ہیں۔ ان کو کوئی اگر وہ سمجھتے نہیں یہ بات تو ایسے آج کل کے زمانے میں نہیں چلنا، یہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ بار بار کان کو وہی سننے کو مل جاتا ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زینا مزین کر دی گئی للناس لوگوں کے لیے حب الشہوات۔ انشاءاللہ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ٹائم ہمارا اب نہیں اتنا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آیت نمبر 14 سے سٹارٹ کریں گے، اور یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے کن کن چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی، اور یہی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ دعا کرنا، یہ دعا کرنا، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو حج پہ نہیں جا سکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے سال ان کو ضرور بلا دے، کیونکہ حج جو ہے یہ فرض ہے ہم لوگوں پہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور حضرت عمر نے یہاں تک کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو بھیجوں اور یہ پتہ کروں کہ وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتے ہیں ان سے میں جزیہ ادا کروں، جزیہ لوں ان سے۔ تو جزیہ کیا ہوتا ہے، کس سے لیتے ہیں؟ جو نان مسلم ہوتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا نا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہوئے آپ آرام سے کہتے ہیں اچھا نہیں اب نہیں اگلے سال کر لیں گے، چلو ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے کر لیں گے، اس کا حکم ہے کرنے کا۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور موقع دے اپنے گھر دکھانے کا، اور وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے. جب میں حج پہ گئی تھی تو مجھے آلویز میں وہاں پہ بیٹھ کے یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ وہ لوگ جو نہیں آ سکتے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، استطاعت رکھتے ہیں لیکن وہ بیمار ہیں، وہ نہیں آ سکتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع جب دیا ہوتا ہے تو اگر کسی کو حج کرا دو، آپ دیکھو کہ اس کا کتنا اجر ہوگا، اس کے دل سے کتنی دعا نکلے گی کہ وہ لوگ جو غریب ہیں، جو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اس سفر میں جائیں گے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر دیکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان کے بعد ذوالحج سے کے پہلے جو 10 دن ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں وہ بازار میں نکل جایا کرتے تھے اور وہ زور زور سے بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اور پھر انہیں دیکھ کے سارے بازار والے پڑھتے. آپ سوچیں ذرا کیا وہ حال ہوگا کہ پورے بازار والے تکبیرات پڑھیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. آپ میں سے جو لوگ حج پہ گئے ہیں، پہلے گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جب الحمدللہ جو تلبیہ پڑھی جاتی ہے نا کہ لبیک اللہم لبیک، کتنا خوبصورت لگتا ہے. پوری اگر بس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سارے پڑھے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ بھی تلبیہ جب وہ کہتے ہیں تو اس کے دائیں سے بائیں زمین کے آخری کنارے تک تمام پتھر، درخت اور کنکر بھی لبیک پکارتے ہیں. اور وہ جو اتنے پوری کائنات کے وہ سارے کنکر اور پتھر اور مٹی جو وہ پکارتے ہیں، درخت پکارتے ہیں، اس کا ثواب وہ تلبیہ کہنے والے کو ملتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دے کہ ہم اللہ کے گھر ان دنوں میں جا سکیں. اور پھر دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان دنوں میں کرنے والے کون سے کام ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم اس مہینے کا ذوالحج کا چاند دیکھتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور چاند دیکھ کے تو ہر مہینے کے چاند دیکھ کے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ امن و سلامتی کا یہ مہینہ ہمارے لیے کرنا. سیکنڈ چیز کرنے والی کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ نے قربانی دینی ہے تو پھر آپ جیسے ہی چاند آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے اور آپ بال نہیں کاٹ سکتے ہیں، اور جیسے قربانی دے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی ریگولر روٹین میں آ جاتے ہیں. اور تیسرا کام یہ ہے اس میں کہ ان 10 دنوں میں تکبیرات کثرت سے پڑھنی چاہیے. جو آدمی ہیں وہ تو میں کہتی ہوں کہ وہ کاش وہ سنت دوبارہ سے جاگ جائے کہ بازاروں میں بھی وہی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، گھروں میں وہ آوازیں آ جائیں تو کتنا اچھا لگتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں 10ویں دن تو عید ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. اب دیکھیے پہلے ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ہم نے 10 اچھے روزے رکھے رمضان سے نیکسٹ منتھ میں، اور پھر اب اگلا آ گیا حج کے زمانے کا آ گیا تو پھر 9 روزے اس میں آ جاتے ہیں. یہ نفلی روزے ہیں، فرض نہیں ہیں، لیکن ان کے اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یا رب العالمین ایک روزہ بھی نہ چھوٹے. لیکن اگر پورے نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ جو عرفات کے دن کا روزہ ہے وہ کبھی نہ چھوڑے. 9 عرفات کا جو دن ہوتا ہے، 9 ذوالحج کا، اس میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک روزہ بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں اگر اور کہتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو روزہ کھلواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے. تو کتنی مزے کی بات. اگر فار ایگزامپل کسی کی زندگی 30 سال کی ہے تو اگر وہ 15 لوگوں کا روزہ کھلوائے تو ہمارے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہیں گے کہ یہ بھی بڑی چلاک لوگ ہو گئے ہیں، اور کہ جو بھی اجر جتنا بھی ہم ملٹیپلائی کر سکیں. لیکن یہ تو دیکھیں نا ہم پہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے. ان کو اللہ کو بھی پتا ہے نا، وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا جمع و تقسیم کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ اگر میں یہ کروں گی تو مجھے اتنا ثواب مل جائے گا، اگر میں یہ کروں گی تو مجھے اتنا اجر مل جائے گا. اور آخر اجر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم جنتوں کے وارث بن جائیں گے انشاءاللہ. اور آگے دیکھیے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو نیکیاں کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ عام دنوں میں، کہ صحابہ نے کہا کہ عام دنوں میں جو ہم پورے سال کے دن ہیں سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ ان 10 دنوں کا ہے.
تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد پہ جب جاتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، لیکن سوائے اس کے ایک شکل یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفر کے سامنے کھڑا ہو جائے، یہ تو جہاد ہی کی ایک قسم لگتی ہے نا، لیکن سیکنڈ یہ ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے، اور تیسری بات یہ کہ اپنی تمام جمع پونجی جو مال و متاع ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اس کا اجر اس کو زیادہ ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی عمل انسان پورے سال کرتا ہے نا جو، اس سے زیادہ اس کو اجر ان 10 دنوں میں نیکی کرنے کا ملے گا۔ الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں میں نیکیوں کی طرف بھاگنے والا سابقون اولون میں شامل کر دے۔ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکیاں دیکھیں کہ کہاں سے نیکیاں کما سکتے ہیں اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ ہم نے سورۃ بقرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں خانہ کعبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے وہ ہم نے سارا پڑھا تھا کہ کیسے وہ وہاں پہ گئے، کیسے حضرت اسماعیل کو کہا، ان دونوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور بنانے کے بعد انہوں نے جو دعا کی تھی آپ کو یاد ہے، اتنی خوبصورت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ انہی میں سے رسول پیدا کر، یتلو علیہم آیاتکا، کہ جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے۔ دیکھیں وہ خانہ کعبہ تو بنایا مکہ میں بنایا تھا نا، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہاں پہ کوئی نبی نہیں آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بخشی تھی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایسا نبی بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے۔ تعلیم کون دیتا ہے؟ جو ٹیچر ہوگا نا، تو کتاب کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب کی تعلیم دینے کا آپ دیکھیں کیا اجر ہوتا ہے۔ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کتاب سے جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اس سے وہ ان کو پاک کرے، کیونکہ پاک کیسے ہوگا؟ جب دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا احساس ہوگا ہمیں، تو انسان اپنے گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کو پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو ہی جانتا ہے میرے اللہ، حکمت تیری ہی اس میں قابو میں ہے کہ کون کس جگہ پہ کس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیز پیدا کرنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو دعا کی تھی، دیکھیں حج کیا ہے؟ حج ساری کی ساری حضرت ابراہیم اور بی بی ہاجرہ کی جو بھی سنتیں تھیں نا، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلا دیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ دیکھیں حضرت جو بی بی ہاجرہ تھی جب وہ پانی کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہ صفا مروہ میں جا رہی تھی، دیکھیں وہ اس عورت کی تڑپ دیکھیں اور اس کا بھاگنا دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا تھا کہ پوری رہتی دنیا تک کے تمام آدمیوں کو، تمام بچوں اور عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے قدموں پہ چلا دیا۔ اور دیکھیے پھر جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی، وہ 40 سال کے تھے، تو مکہ کے اندر وہ 13 سال رہے تھے، رائٹ، اور 13 سال کے بعد وہ ہجرت کر کے جب وہ مدینہ گئے تھے تو جب فتح مکہ سے پہلے 21 سال تک خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا وہاں پہ ہوتی تھی۔ لوگ یہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو جب بتایا تھا کہ مکہ کے رہنے والے لوگ حج بھی کرتے تھے اور عمرے بھی کرتے تھے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کے اوپر جا رہے تھے نا، دین پہ تھے، لیکن انہوں نے اس میں اتنی بدعات شامل کر لی ہوئی تھی، وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، لیکن جتنی بدعات اس میں شامل ہو گئی تھی اور وہ جن کی پوجا کرتے تھے ان کو نیک ہی لوگ سمجھتے تھے، انہوں نے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا کے ادھر رکھا ہوا تھا۔ تو جب فتح مکہ ہوئی تھی 8 ہجری میں، تو اس کے بعد بیت اللہ سے بتوں کو نکالا گیا تھا۔ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یا رب العالمین، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول مکہ کے اندر ہیں، لیکن وہ خانہ کعبہ سے بت نہیں نکال سکتے تھے، اس وقت تو ہمت ہی کوئی نہیں تھی نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کفوا ایدیکم، تھے کتنے لوگ جو اسلام میں تھے، اور کہاں پورا مکہ کے لوگ، پورے ان کے قبیلے کے لوگ، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔
اور जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे 9 हिजरी में हज जो है वो फ़र्ज हुआ था, और पहला हज जो था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को भेजा था अमीर हज बनाकर, और उसके बाद 10 हिजरी को इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 और बाज़ जगह है कि 1,40,000 जाननिसार सहाबा के साथ पहला और आखिरी हज किया था। अब देखिए हज क्या है, सारी की सारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ जो थी उनकी सुन्नत पे चल रहे थे ना, लेकिन वहाँ पे जो मनासिक हज के थे वो क्या थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से वहाँ पे किया उसी तरह से हमें हुक्म है करने का। हम देखें जब सबसे पहले तो हम मक्का में जाते हैं, मक्का से जब हम मिना जाते हैं तो मिना तो एक मैदान है, वहाँ पे टेंट लगते हैं। देखिए मक्का के खाना काबा में एक नमाज पढ़ने का 1,00,000 नमाजों जितना अजर है। हमें वहाँ से उठा के हमें हुक्म दिया जाता है कि चलो जी अब मिना में चले जाओ, हम वो छोड़ के उस खाना काबा को की इबादत को छोड़ के हम मिना चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। हम मिना में जब होते हैं वहाँ से हमें अराफात में लेके जाया जाता है कि चलो जी अब अराफात में थोड़ी दूर अराफात है ना, अब वहाँ पे जाना है, और हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं मिना को छोड़ के। वही वादी, वही हवाएं, वही सारा कुछ है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे गए थे। वहाँ पे जाके हम खुतबा सुनते हैं, और खुतबे के बाद हम ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़ते हैं, और वो भी कसर पढ़ते हैं। अब देखिए हम तो हज करने गए ना, इतनी बड़ी सादत लेने गए, इबादत भी करने गए थे, अल्लाह को मनाने गए थे। वहाँ पे नमाज तो जो इबादतें करने गए थे वहाँ पे नमाज कसर पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। अब क्या होता है कि अराफात में हम इतनी दुआएं करते 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 जैसे ही सूरज गुरूब होता है वहाँ से हुक्म होता है चलें जी अब चलें, और वापस मुज़दलिफ़ा पे चलना है, एक और मुकाम पे जाना है। अब वहाँ पे टाइम है आपकी मगरिब की नमाज का, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। अब फिर वही बात की करने, तो हम इबादत गए थे, और अफसल वक्त में नमाज पढ़ने का तो अजर ही इतना है। अब वहाँ पे वक्त है, हम खड़े हैं लाइनों में, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी थी। देखिए फिर जब हम मुज़दलिफ़ा चले जाते हैं, वहाँ जाके हम मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ते हैं। फिर वहाँ पे हम जब रात गुजारते हैं तो देखिए तहज्जुद नहीं पढ़ते, क्योंकि वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद नहीं पढ़ी थी। आप कभी हज के मनासिक के साथ ये सारी सुन्नतें इकट्ठी करें। फिर वो लोग जो ये कहते हैं ना कि जो सुन्नत पे बिलीव नहीं करते, नहीं नहीं सुन्नत में ये, हमें बताओ कुरान में क्या लिखा है, उनको ये बताया करें। मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि जब मुझे भी पता चलता था, आप बिलीव करें, मुझे इतनी एक होता है ना कि दिल ठहर जाता है, जैसे दिल मजबूत हो जाता है, हमारे अकीदे मजबूत हो जाते हैं। जब हमें ऐसी बातों का पता चलता है तो हम दुश्मन, जैसे इस्लाम के दुश्मन ही कहेंगे ना जो ऐसी बातें करते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं। नहीं, मुझे खुद आप देखो, अगर हज करते हो तो हज क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें की थी। अगर मैं आपको इसकी सारी डिटेल पहले दिन से हज से आखिर वक्त तक लेके जाऊँ, आप यू विल बी शॉक्ड टू अंडरस्टैंड कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कैसे वो इबादत इंसान को जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला तोड़ देता है ना बिल्कुल, कि सिर्फ मेरी मर्जी पे, सिर्फ उसकी मर्जी से जिस जगह पे जो हुक्म, जिस वक्त चलना, जिस वक्त वापस आना, जिस वक्त तवाफ करना, जिस वक्त वापस नहीं करना, सारे के सारे। आज अगर जा रहे हैं तो सिर्फ जो बड़ा शैतान है उसको कंकरियाँ मारनी है, छोटों को और मिडल वाले को नहीं मारनी। क्यों नहीं मारनी? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी थी। इतना खूबसूरत ये एक तो हज हो जाता है, लेकिन इसकी जब अंडरस्टैंडिंग होती है कि हज में हम करते क्या हैं, आखिर हम दुआएं तो मांग रहे हैं, लेकिन जिनकी सुन्नतों पे चल रहे हैं ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कर रहे होते हैं, और किस तरह से चूं चरा किए बगैर हम करते हैं। तो जब हम वापस आते हैं तो ये सबक लेके हमें आना चाहिए कि या रब्बुल आलमीन इस दुनिया में भी हमें उनकी सुन्नतों पे चलने वाला बना दे। हम यहाँ पे आके फिर शेर हो जाते हैं, थोड़े दिन के बाद भूल जाते हैं। मैंने बड़े लोगों को देखा है, अल्लाह मियाँ इस्तकामत दे। ऑनेस्टली मैं मजाक से नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी को ताना दे रही हूँ या कुछ भी। शुरू में आते हैं लोग, बड़ी कोशिश करते हैं कि हिजाब भी लेना शुरू हो जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद फिर दुनिया अपनी तरफ खींच लेती है। और क्यों खींचती है आपको पता है? ऑनेस्टली अगर आप कुरान खोल ले एक दफ़ा, अगर आप उसको समझना शुरू कर दे, किसी क्लास में आप दाखिल हो जाए, किसी क्लास में आप चले जाओ कुरान की, आप वल्लाही आपके हिजाब नहीं उतरेंगे।
आपके रास्ते नहीं बदलेंगे, आप फिर वैसे ही करेंगे जैसे शुरू में आता है ना इंसान के ऊपर तारी होता है हज जैसे, आप बिल्कुल वैसे ही अमल करेंगे। सिर्फ ये होता है कि उस वक्त का इतनी हैबत होती है, इतना एक रोब होता है हज से वापस आने का कि या रब्बुल आलमीन हम किस जगह पे थे, हमने तेरे घर में क्या किया। वहाँ के एक्सपीरियंस भी तो लोगों के साथ होते हैं ना, वो सारे के सारे लेके वापस आते हैं। लेकिन फिर दुनिया जब खींच लेती है, तो यही बात मैं आपको कह रही हूँ कि बस कोशिश करें कि जो लोग भी हज पे जाते हैं, जाते रहेंगे इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी में, ये कुछ हम लोगों ने करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जमा दे किसी तरह से। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत अल इमरान की आयत नंबर 14, जिसमें अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं कि ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दी गई, सजा दी गई, लिन्नासी लोगों के लिए, हुब्बुश शहवात, हुब कहते हैं मोहब्बत को, अशहवात ख्वाहिशात की मोहब्बत को। कि यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लोगों के लिए अल्लाह ने ही ख्वाहिशात की मोहब्बत को मुज़य्यन कर दिया, मिनन निसाई और औरतों से, वल बनीना और बेटों से। अब देखिए यहाँ पे बात जो हो रही है कि अब ये मोहब्बत जो है ख्वाहिशात से, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही हमारे अंदर डाली है ना। तो अब हम क्या करें, अब इन चीज़ों से मोहब्बत तो हो जाती है, लेकिन मोहब्बत को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो आयत है ना, मैंने आपको याद है शुरू में कहा था कि अब मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं का कहा है, कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि ये करो और कहाँ पे मना किया है। तो ये आयत जो आज हम अभी पढ़ेंगे, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया की मोहब्बतें बता के कहा कि इनसे बचो और इनसे किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी बताया साथ साथ। देखिए इस्लाम में रहबानियत नहीं है, इस्लाम जो है ये पूरे का पूरा प्रैक्टिकल मज़हब है। अब ये मोहब्बतें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी कि अल्लाह ने मोहब्बतें पैदा कर दी, हुब्बुश शहवात ख्वाहिशात की मोहब्बत, मिनन निसाई और औरतों की, तो ये मोहब्बतें तो अल्लाह ने ही पैदा की है ना। तो अब हम क्या करें, हमारे तो इम्तिहान भी उन्हीं पे आ जाते हैं ना जो मोहब्बतें हैं हमारी। तो अब देखिए कि अल्लाह की मोहब्बत जब हमारे सामने आती है तो हमें ये देखना है कि अल्लाह की मोहब्बत पे हमने इन मोहब्बतों को अफसल नहीं करना। अब अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना इस आयत का, तो बहुत आपको आसानी होगी, क्योंकि ये सारी मोहब्बतें तो अल्लाह की और मोहब्बत की लज्जत होती है। देखिए मोहब्बत अगर हो उसमें लज्जत ही उठ जाए। अगर आप लोगों को हर एक ने हमारी ज़िंदगियों में हमने मोहब्बत को ज़रूर चखा हुआ है, किसी की औलाद की मोहब्बत को चखा है, माँ बाप की, बहन भाई की, बड़ी डिफरेंट काइंड मोहब्बतें होती हैं। और अगर एक मोहब्बत की बात जिसमें यहाँ पे आ जाता है कि हुब्बुश शहवात मिनन निसाई औरतों से, तो आप वो ज़माना याद करें जब मंगनी हम लोगों की होती है। तो पहली दफ़ा जब अपने हस्बैंड को हम लोग देखते हैं और वो जो पीरियड मंगनी का होता है वो कभी नहीं भूलता हम लोगों को। हम ऑलवेज उस ज़माने में चले जाते हैं कि वो बहुत अच्छा होता था। अब दिन रात उसी बंदे के बारे में ख्याल बंदे उसी में रहता है कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है, उनको ये उन दिनों में नए नए हम एक दूसरे को जान रहे होते हैं और उस मोहब्बत की लज्जत भी फ़र्क ही होती है। रातों को भी नींद नहीं आ रही होती और वही बंदा वो कहता है ना कि उसके रंग में रंग जाता है। देखिए अल्लाह के रंग में भी रंगने के लिए ना यही मोहब्बत काम आएगी, यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत में रंगने के लिए हमें काम आएगी। वो कोई मुश्किल लगता था उस ज़माने में, जो हमारे हस्बैंड को पसंद होता था हम वो करने को तैयार हो जाते थे कि नहीं उनको ऐसा पसंद है, उनको ये रंग पसंद है, उनको ये खाना पसंद है, उनको ऐसा बैठना पसंद है, ऐसा नहीं पसंद है। वो उस ज़माने में जब मोहब्बत हो रही हो, नई नई मोहब्बत होती है, मोहब्बत तो अल्हम्दुलिल्लाह रहती ही है, लेकिन ये जो नई मोहब्बत की मैं बात कर रही हूँ जब हो रही होती है, तो इसी तरह से देखिए जब हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत होगी ना तो हमें उसके रंग में रंगने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। जब ये लोग ये कहते हैं ना कि मुझे ये फॉलो करने में बड़ी मुश्किल आती है, तो फिर आप ये गौर करें कि ये मोहब्बत की यहाँ पे कमी आ जाती है। जब हमें अल्लाह की मोहब्बत की समझ आ जाती है, हम वो कहते हैं ना इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। तो जब इंसान बिक जाता है ना,
بکنے والی حال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اپنا مال اور میں نے اپنی جان جو ہے وہ تجھے بیچ دی ہے، مجھے نہیں پتا، اب جس طرح سے تو نے استعمال کرنا کر لو۔ تو جو انسان بکا ہوتا ہے نا، اس کو اللہ کے رنگ میں رنگنے میں کوئی مشکل نہیں آتی ہے۔ اور یہی محبت، اسی لیے میں نے آپ کو یہ ساری محبتوں کا بتا رہی تھی کہ جب ہم کسی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، جب یاد ہے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے انسان تجھے کیا ہے، تو کیوں اللہ کے رنگ میں نہیں رکھتا؟ صبغۃ اللہ والی آیت جو ہم نے پڑھی تھی کہ کون سا رنگ تجھے پسند ہے اللہ کے رنگ سے؟ تو وہ یہی بات ہے کہ اللہ نے محبت ڈال دی لوگوں میں خواہشات کی، من النساء، عورتوں سے، والبنینا، اور بیٹوں سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بیٹے جیسے پیدا ہوتے تو کیا حال ہوتا ہے لوگوں کا کہ او ماشاءاللہ اس کے اتنے بیٹے اتنے، تو یہ محبتیں اللہ نے ہی پیدا کی۔ پہلے دیکھیں نساء ہے، پہلے عورتوں کی بات ہے، پھر بیٹوں کی بات ہے۔ اب اس میں پریشانی کی والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ بیٹوں کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، والقناطیر المقنطرتی، یہ کیا ہے کہ ڈھیر خزانوں کے، والقناطیر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ، کہ انسان کو شوق ہوتا ہے، اس کو یہ محبت ہوتی ہے اپنے مال سے کہ میرے پاس اتنا مال ہو، من الذهب، سونے، والفضتی، اور فضہ کہتے ہیں کہ چاندی۔ اور اس زمانے میں پرانے زمانے میں چاندی جو تھی وہ روپے جو یوز ہوتے تھے وہ چاندی ہوتی تھی۔ جیسے آپ سوچ لیں کہ آج کل کا ہم ڈالرز یوز کرتے ہیں یا روپے یوز کرتے ہیں، تو اس زمانے میں وہ چاندی کے ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ساری ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وضاحت کر دی کہ انسان کو ان چیزوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ دیکھیں اگر عورت کی محبت نہ ہونا تو مجھے لگتا ہے شادیاں ہی نہ ہو، پھر کیوں کوئی شادی کرے گا؟ یہ محبت ہی ہوتی ہے نا۔ اگر بچوں کی محبت نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ کوئی ماں بچہ ہی نہ پیدا کرے۔ یہ ساری محبتیں، اگر دولت کی محبت نہ ہو، خواہشات کی محبت نہ ہو، تو بندہ صبح کام پہ ہی نہ نکلے کہ ٹھیک ہے جی مجھے تو اتنی سی میری جو ضرورت ہے وہ میں نے پوری کر لی ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ محبتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور پھر قرآن میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ الذی جمع مالا وعددا، آپ کو یاد ہے وہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ایسی وادی دوزخ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو تانا دینے والے اور عیب نکالنے والے ہیں وہ دوزخ کی اس وادی میں جو سب سے نیچی گھاٹی ہے وہ اس میں جائیں گے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، اور وہ لوگ جو اپنا مال جمع کرتے ہیں اور وہ گن گن کر رکھتے ہیں، یسحب، اور وہ گمان کرتے ہیں ان مالہ اخلدا، کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا۔ یہ جو لالچ آ جاتی ہے نا انسان میں، ایک تو حب ہے نا انسان کو مال کی محبت، ایک ہوتا ہے کہ اس کی وہ خواہشاتیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں۔ اور آج کل اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کبھی نیوز دیکھی ہیں، تو پاکستان میں جو دکھا رہے ہیں آج کل، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کون سا مال ان کو آخر مطمئن کر دے گا کہ بس یہاں تک ہی ٹھیک ہے۔ یہ لالچ ہی نہیں انسان کی ختم ہوتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ بند باندھ دیں گے آگے۔ وہ بتائیں گے کہ یہ محبت جو میں نے تمہارے اندر ڈالی ہے، اس پہ بند کیسے تم لوگوں نے باندھنا ہے، اس کو کیسے تم لوگوں نے اس کے اندر رکھنا ہے کہ وہ اپنی حدوں سے باہر نہ نکلے۔ والفضة والخیل المصوماتی، خیل کہتے ہیں خیل المصوماتی، گھوڑے جو ہوتے ہیں نشان لگے ہوئے۔ اس زمانے میں بھی ڈیفینیٹلی گھوڑے نشان والے بڑی مہنگی چیز ہوتی تھی، اور آج کے آپ سوچ لیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں جیسے ہیں کہ ہر انسان کو محبت ہوتی ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے پاس مہنگی گاڑی ہو۔ والانعامی، اور چوپائے جو ہوتے ہیں، یہ دیکھیں آج کا گاؤں میں اگر دیکھیں نا، یہ مال کہتے ہیں اس کو، مال ڈنگر کہتے ہیں، جیسے کہ وہ مال بیسیکلی ان کا مال و متاع یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی اشارہ کیا کہ ان کو چوپاؤں سے محبت ہوتی ہے، والحرثی، اور کھیتی سے محبت ہوتی ہے۔ ذالک، اب کھیتی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں کسان کے لیے اس کا سارا کچھ کھیتی ہوتا ہے۔ جہاں پہ حرث کا لفظ آتا ہے، مجھے وہ آیت یاد آ جاتی ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آدمی کو کہا تھا کہ عورت ہماری کھیتی ہے، اور میں نے آپ کو وہاں پہ ایکسپلین کیا تھا کہ کسان سے جا کے پوچھیں کہ اس کے لیے کھیتی کی اہمیت کیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کسان کو، آدمی کو یہ کہا تھا کہ عورت کو تم اپنی کھیتی سمجھو کہ کس طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی محبت کھیتی سے دیکھیں، اور اس کا جو ٹائم کھیتی کے ساتھ لگتا ہے اب وہ دیکھیں کہ کتنی محنت سے اس کھیتی میں وہ پھل پھول نکلاتا ہے اور کس طرح سے وہ کام کرتا ہے۔ اور پھر ذالکا، یہ متاع الحیات الدنیا، یہ ذالکا، یہ متاع، ساز و سامان ہے، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا۔
अब साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि ये जो मोहब्बत है ये दुनिया की ज़िंदगी के ही फ़ायदे हैं बस, ठीक है। वल्लाहु अल्लाह इंदहु उसके पास हुस्नुल मआब बेहतरीन ठिकाना है। और साथ ही बता दिया कि अल्लाह के पास जो ठिकाना है ना वो इससे बहुत बड़ा है। देखो ये लज्जतें, जो मोहब्बत की लज्जत को आप फील करें ना इस बात को, कि जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जब इंसान जिसके पास होती हैं, आप सोचें, हम तो सोचते हैं ना कि वो पता नहीं कितना कहाँ पे पहुँचा हुआ इंसान, और आप ये सोचें कि वो आजमाइश में भी नहीं है, ठीक है, आजमाइश में भी नहीं और उसके पास ये सारी कुछ है, तो उसको तो डेफिनेटली ये समझ आती है कि उसको अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये सारी चीज़ों के अलावा अभी तुम देखो कि अल्लाह के पास इससे बेहतर जगह है तुम्हारे लिए। और वो आपको याद है, मैंने आपको याद भी करवाई थी, वो बड़ी खूबसूरत दुआ थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, कि ये चीज़ों की मोहब्बत से तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तू मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, व हुब्बा मन युहिब्बुका, और उनकी मोहब्बत है अल्लाह जिनसे तू मोहब्बत करता है, व हुब्बा अमलन युकरिबु इला हुब्बका, और मुझे उन अमल से मोहब्बत करने की तौफीक दे या रब्बुल आलमीन जिससे तू मोहब्बत करता है। देखिए मोहब्बत के भी दर्जे हैं ना, बिल्कुल ये बात है जैसे तकवा के दर्जे हैं। अल्लाह ने ये सारी चीज़ों से की मोहब्बत डाली है तो फिर आजमाइश भी डाल दी ना साथ, कि अपनी मोहब्बतें किस लेवल तक करनी है। ऐसा नहीं है कि इन मोहब्बतों में तुम इतना डूब जाओ, दुनिया में इतना गर्क हो जाओ कि तुम्हें अपनी आखिरत भूल जाए। ये तो अल्लाह के इनाम है। अल्लाह ने जो ये मोहब्बतें दी हैं ये बुरी बात नहीं है। दुनिया भी कमाओ और लोगों, अपनी औलाद से भी मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, अपनी जो घोड़े हैं निशान वाले, जैसे अपनी गाड़ियों से मोहब्बत है तुम्हें, अपने इनाम और अपने मवेशियों से मोहब्बत है, अपनी खेतियों से मोहब्बत है। ये सारी मोहब्बतें ना होंगी तो इंसान तो किसी का कोई काम ही नहीं कर सकेगा ना। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इन मोहब्बतों में इतना गर्क ना हो जाना, क्योंकि अगर अल्लाह के अहकामात को छोड़ के इनसे मोहब्बतें करोगे तो फिर अल्लाह के पास तो अजर इससे बहुत बड़ा है। और फिर अल्लाह ने आगे बताते हैं कि अजर क्या है, कुल कह दीजिए। अब देखिए यहाँ पे वो बात आ गई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अब करना क्या है। ये सारी मोहब्बतें हैं और ये भी बता दिया कि ये सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी कितनी है, जितनी भी थोड़ी सी आपको ज़िंदगी मिली है उस ज़िंदगी में आप कितना भी और कमा लोगे, कितना और कर लोगे, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला आप कर रहे हैं कि कुल कह दीजिए। कौन कह दीजिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, आ उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें खबर दूं, बिखैरिन, बेहतर की, मिन ज़ालिका, इससे कि क्या मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों की मोहब्बतें जो इतनी लग रही हैं, ख्वाहिशात की मोहब्बत होती है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लग रही हैं, क्या मैं तुम्हें इनसे बेहतर बात बताऊं? लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जिन्होंने इत्तकू, तकवा इख्तियार किया, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास, जन्नातिन, बागात हैं, तजरी, बहती है, मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, वो हमेशा रहेंगे उसमें। देखिए कितनी खूबसूरत बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा बेहतर वो लोग हैं जो तकवा इख्तियार करते हैं। आपको पता है तकवे की एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि हज़रत उमर से पूछा था कि तकवा क्या है, तो उन्होंने कहा था कि तकवा ये है कि तुम किसी एक तंग रास्ते से जा रहे हो, एक छोटा रास्ता है, तंग रास्ता है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हैं, और तुम्हें उसमें से गुजरना है तो कैसे गुजरोगे? कभी इधर से अपने आप को समेटोगे, कभी इधर से अपने आप को समेट के जाओगे कि कहीं इस कांटे से ना लग जाऊं, इस कांटे से ना लग जाऊं। तो दुनिया की ज़िंदगी में भी इसी तरह से इन हुब जो है, अल्लाह की मोहब्बतें अल्लाह ने जो दिलों में डाली है ना, इन सारी चीज़ों की मोहब्बतों से ऐसे ही गुजरो कि उनको एंजॉय करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन उनमें इतना ना खोजो कि अपने रब को ही भूल जाओ। तो ये जो तकवा है, जिस इंसान में अल्लाह का तकवा आ जाए, तकवा ये भी है कि आप अपने आप को नेकियों की तरफ लेके जाते हो और अपने आप को बुराइयों से रोकते हो। हर वो अमल जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते की तरफ जाता है और बुराइयों से रोकता है, वो तकवा ही तो है। और तकवा जो है ये दिल की हालत होती है, ईमान की हालत है ना, दिल में होता है। और जब दिल में होता है तो वो नज़र आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपको बुखार है, बुखार तो अंदर होता है लेकिन आपके बाद नज़र आता है ना, आपका माथे पे कोई हाथ लगाए तो गर्म होता है। इसी तरह से जिनके अंदर तकवा होता है उनके जवारे में नज़र आना चाहिए, वरना वो तकवा कोई फ़ायदा नहीं देगा।
اور اللہ सुब्हानहू तआला कहते हैं उनके लिए जन्नात होंगी। देखिए नहरें जिसके अंदर इतने बागात होंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो हमेशा की ज़िंदगी उसमें रहेंगे। व अज़वाजुन मुतहरा, और उनमें उनकी पाक बीवियाँ होंगी। व रिदवानुन मिनल्लाह, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह की रज़ा उनके साथ होगी। देखिए जिससे अल्लाह राज़ी, उससे उसको और क्या चाहिए। जिसको इस दुनिया में और आखिरत में अल्लाह की रज़ा मिल जाए, और वो किन को मिल रही है? जो तकवा करते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो नेकियां करने के लिए भागते हैं और जो बुराइयों से रुकते हैं। मैं ऑलवेज ये कहती हूँ, देखिए नेकियां करना फिर आसान होता है। हमें बचपन से आदत होती है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम नेक काम करें, लेकिन साथ साथ जो बुराइयां हैं ना, वो भी हमारे साथ साथ भाग रही होती हैं। जब हमें एहसास हो जाता है ना कि ये बुरा काम है, हमने इसको रोकना है, जब हम अपने बुराइयों को रोकना शुरू करते हैं, वो असल मुकाम आ जाता है कि जिसमें हम दिन ब दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा में राज़ी होना शुरू हो जाते हैं। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं। सूरत अल इमरान की आयत नंबर 14 कर रहे थे, और ऑलमोस्ट उसके आखिर में थे कि जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि दुनिया की मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही हमारे दिल में डाली है, और वो सब चीज़ों की एक लंबी लिस्ट बताई, और फिर उसके साथ बताया कि देखो ये मोहब्बतें मैंने ही डाली हैं, लेकिन इससे कहीं बेहतर है कि जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का डर होता है उनके दिल में, वो नेकियों की तरफ भागने वाले होते हैं, बुराइयों से बचने वाले होते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर बता रहे हैं कि जन्नात है। एक जन्नत नहीं है, जन्नात, वहाँ पे बागात हैं उनके लिए जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और फिर वो खालिदीन फ़ीहा, कि हमेशा उसमें रहेंगे। वहाँ उनको अज़वाजुन मुतहरा, और उनको पाक नेक बीवियाँ मिलेंगी। अब यहाँ पे भी जब अज़वाजुल मुतहरा की बात आती है, तो मैं ऑलवेज कहती हूँ कि जो बीवियाँ नेक है यहाँ पे, वही आदमियों को वहाँ पे मिलने वाली हैं। वो ज़्यादा खुश ना हो इस बात से। व रिदवानुन मिनल्लाह, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह की रज़ामंदी वहाँ पे उनको मिलेगी। अल्लाह, इससे बढ़ के इंसान को और क्या चीज़ मिल सकती है कि इतना बड़ा तोहफ़ा हमें वहाँ पे मिलेगा। और हमें, जब मैं ये कहती हूँ, और मुझे गुमान है कि इंशाल्लाह हम सब मुसलमान इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, क्योंकि अगली आयत जो आ रही है वो दुआ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ऐसी सिखाई है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वल्लाहु बसीरुन, बेशक अल्लाह देख रहा है बिल इबाद, अपने बंदों को। देखिए किन बंदों को अल्लाह देख रहा है? जो तकवा कर रहे हैं ना, जो अल्लाह से डर रहे हैं, जो नेकियों की तरफ भाग रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी का अमल ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह देख रहा है कि उनके अमल कैसे। अब अगली आयत है आयत नंबर इंशाल्लाह 16 जो हम कर रहे हैं, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लज़ीना, जो लोग यक़ूलूना कहते हैं, और रब्बना, ए हमारे रब, इन्नना, बेशक हम, आमन्ना, ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना, पस तू बख्श दे, लना, हमको, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को, वाक़िना, और बचा ले हमें, अज़ाब नार, आग के अज़ाब से। देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सिखाई है। ये ज़रूर मांगा करें कि या रब्बुल आलमीन हम ईमान ले आए। ईमान क्या है? सबसे पहले तो ये बात है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, और आगे देखिए हमने ये नहीं कहा इस दुआ में कि या रब्बुल आलमीन हम ईमान ले आए, उसके बाद हमने नेक काम किए, हमने नमाज़ें पढ़ी, हमने रोज़े रखे, हमने ये लिस्ट अपनी पूरी बता के या अल्लाह हम तो नेकी करने की कोशिश करें, बस तू हमें बख्श दे। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी खूबसूरत ये दुआ सिखाई कि या अल्लाह बस हम तो ईमान ले आए हैं ना, उसके बाद फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, तो हमारे गुनाहों को बख्श देना या अल्लाह अपनी रहमत से, वाक़िना अज़ाब नार, और हमें आग के अज़ाब से बचा लेना या रब्बुल आलमीन। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं कि जो मुत्तकी हैं, उनमें क्या खूबियाँ ऐसी होती हैं कि वो मुत्तकी बन जाते हैं, उनमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो वो जन्नात के हकदार बन जाते हैं, वो बागात के मालिक बन जाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आयत नंबर 17 में, अस्साबिरीना, और सब सब्र करने वाले। कौन लोग? जो सब्र करने वाले। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में सब्र वालों की कोई छोटी बात नहीं बताते, कहते हैं अल्लाहु मअस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हो जाता है ना। जब इंसान कभी गम में होता है, परेशानी में होता है, तो सम टाइम ये लगता है कि अल्लाह और कितना सहूँगी, अब तो ये मेरी चीज़ ठीक कर दे। अब मैं आयत नंबर आपको सूरत फुरकान की आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वजअलना बैनकुम वजअलना बादुकुम लिबादिन फितना, बेशक हमने एक दूसरे के लिए तुम्हें फितना बना दिया।
دیکھیں وہ اللہ جو اس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ بے شک. اور آپ کو یاد ہے ہم نے آدم اور حوا کا جب قصہ پڑھا تھا سورۃ بقرہ کے شروع میں، اس میں کیا تھا کہ جب آدم اور حوا نے جنت میں پھل کھا لیا تھا، اس کے بعد شیطان کے بہکاوے میں آگے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا آپ دنیا میں اتر جاؤ. تو کیا کہا تھا؟ اب تم دنیا میں چلے جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. وہاں پہ دشمن کا لفظ استعمال ہوا تھا، یہاں پہ فتنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہاں پہ فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش ہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورتی سے کہتے ہیں تصبرون، کیا تم صبر کرو گے اس پہ؟ اور پھر یہی صبر کی بات جب آتی ہے کہ جب فتنہ آتا ہے، جب آزمائش آتی ہے تو ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بالکل انسان ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے پیار سے کرتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ كَانَ بَصِيرًا، کہ بے شک تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ تیرے پہ اتنا بڑا امتحان آیا اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں بھی مانگ رہا ہے، تو صبر کر رہا ہے، تجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے جنتوں کے وعدے کرتا ہے. اور انشاءاللہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، دیکھیں جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جائے اس کو اور کیا چاہیے اس دنیا میں. پھر وہ آزمائش سے جب نکلتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی عطا کر دیتے ہیں اور آخرت بھی عطا کر دیتے ہیں. اور یہ متقیوں کی نشانیاں صابرین، اور صبر کرنے والے، وہ صادقین، اور تمام وہ لوگ جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں سچ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بعض دفعہ. اس طرح کے رشتے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کئی دفعہ کہ وہاں پہ آپ نے جب کوئی گواہی دینی ہوتی ہے اور وہ سچ بیان کرنا ہوتا ہے تو انسان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، جب تک اس کے اندر وہ تقوی کے لیول نہیں ہوتا، جب تک اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. اور آگے کہتے ہیں والقانتین، اور سب فرما بردار. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے بتایا تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مخلوق ہے سوائے انسان اور جنات کے، اللہ کے لیے قانتین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان بھی وہ جو اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ اللہ کے لیے قانتین ہو جاتے ہیں، وہی تقویٰ والے لوگ ہیں. والمنفقین، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. ہم نے اس کے بارے میں تو اتنی ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو صبح شام خرچ کرتے ہیں، دائیں بائیں سے خرچ کرتے ہیں، ظاہری خرچ کرتے ہیں، چھپا کے خرچ کرتے ہیں، بس اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. والمستغفرین، اور وہ سب بخشش مانگنے والے لوگ بالاسحار، اور کس وقت؟ رات کے آخری حصے میں. یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو رات کے آخری حصے میں جو تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا کے آخری پردے پہ آ جاتے ہیں اور وہ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں بخشوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کو میں جس کو میں معاف کروں. تو کہتے ہیں اگر کبھی بھی ایسا آپ کو لگے کہ آپ کی کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو اللہ کو واقعی منانا ہے نا، تو دیٹ از دا ٹائم جب آپ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہے. کیونکہ اللہ کا خود وعدہ ہے کہ وہ آسمان دنیا پہ آ کے خود پکارتے ہیں، اور جب وہ پکاریں گے تو کیا وہ ہماری پکار نہیں سنیں گے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آپ کو یاد ہے نا عجیب و دعوت داعی اذا دعان، کہ میرا بندہ پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر جب آپ کو کبھی کوئی ایسی دعا مانگنی ہے کہ آپ کو یہ ہے کہ میں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں اور وہ میری فوراً دعا سن لے، تو اس وقت اٹھا کریں بستروں سے. ہمارے استاد بڑی خوبصورت بات کہتے تھے کہ اگر آپ اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتے نا تو پھر آپ میں وہ درد بھی نہیں ہے. پر مت جھوٹ بولیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، میں اللہ سے یہ دعا مانگتی ہوں وہ دعا مانگتی ہوں میری پوری نہیں ہوتی. اٹھیں بستر سے اپنے، اور رات کے آخری پہر میں فجر سے پہلے کے وقت میں آپ دعا مانگے، اللہ کیسے قبول نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ واقعی مشکل ہوتا ہے اس وقت اٹھنا. اگر آپ فجر کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں تو اگر آپ تھوڑی دیر اس سے پہلے اٹھ جاتے ہیں وہ سب سے افضل وقت ہوتا ہے. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کریں. دیکھیں جو استغفار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اللہ آسمان سے اس کے اوپر بارشیں، رحمتوں کی بارشیں برسا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے باغات میں وہ پھل لگا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی عطا کرتے ہیں، آخرت بھی عطا کرتے ہیں. بڑی خوبصورت آیت ہے. اور جو استغفار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کرے اور اس کو قبول کر لے اللہ،
اور استغفار اس لیے کریں کہ یا اللہ جو گناہ ہو گئے ان کی استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے قبول نہیں کریں گے؟ اور انشاءاللہ کریں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے کردار بتا دیے جو متقیوں کے کردار ہیں، کہ وہ لوگ جو یہ سارا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنات میں جگہ دے گا اور خالدین۔ یہ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے۔ ایک طرف دیکھیں یہ ایک ہی سینٹنس ہے جس سے جان نکل جاتی ہے، اور وہی سینٹنس ہے جو انسان کے دل کو کھلا دیتا ہے۔ جب یہ بات ہوتی ہے کہ جنات میں رہیں گے، باغات میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی ان کو، اور ہمیشہ کی زندگی وہ وہاں پہ رہ جائیں گے، تو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جب ڈر آتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، آگ کا عذاب دیا جائے گا، وہ خالدین فیہا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ سیم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس میں رہ جائیں گے اور وہ نہیں نکلیں گے۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کلمہ گو ہے نا، وہ قرآن آخر میں وہ دوزخ سے بھی نکل جائیں گے انشاءاللہ، لیکن صرف وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہوگا نا، ان کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنا دے۔ ہم قرآن کو صرف ایسی بس کہ ہم نے 4 سپارے ختم کر لیے، قرآن ختم کر لیے، تو ہم نے 5 قرآن ختم کر لیے، ہم وہ والے لوگ نہ بن کے رہ جائیں، ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں نا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بات کہتے ہیں، دیکھیں جو اللہ کا علم حاصل کرتے ہیں، جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود سمجھتے ہیں، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے اتنے بڑے بڑے درجے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ کیونکہ عالموں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں اس آیت میں جو بھی بات آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عالم کی فضیلت بالکل ویسی ہے جیسے میری فضیلت۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذرا اندازہ تو لگائیں نا، کہ میری فضیلت میری امت کے عام آدمی پہ، اس طرح عالم جو ہے وہ اس مقام پہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عام بندہ جو عالم نہیں ہے، جو ویسی دنیا میں اپنا ریگولر جیسے علم لے رہا ہے یا ریگولر اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ مقام ہے عالم کا۔ اور عالم جو ہیں اس کے لیے جو اللہ کا علم لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے یہ بہت دفعہ آپ کو بات سنائی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوق ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں، اپنی بلوں کے اندر جتنی چونٹیاں ہیں، وہ سب اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور وہ سارا وقت جو اس کی پوری زندگی ہی علم بن جاتی ہے نا۔ تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں قرآن کھول لیجئے، ایک دفعہ اس کے اسٹوڈنٹ بن جائیے۔ نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں آپ کو تجوید سمجھ آتی، نہیں گرامر سمجھ آتی، نہیں وہ ٹو وہ ٹرانسلیشن سمجھ آتی، بس عہد کر لیں، یا رب العالمین میں قرآن کی اسٹوڈنٹ بن گئی ہوں، مجھے یہ کام سیکھنا ہے، مجھے یہ پڑھنا سیکھنا ہے، مجھے آپ کے حکموں کا اندازہ ہو کہ کیا چیزوں میں آپ خوش ہوتے ہیں، کیا چیزیں آپ کے ناراضگی کی باعث بنتی ہیں۔ اور اس دوران میں جب اگر ہمیں موت آ جاتی ہے تو ہم شہداء کے درجے پہ چلے جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے شہداء کا درجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! اور اس دن قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے عالم، اور اللہ کرے کہ وہ ایسا علم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا علم عطا کر دے کہ وہ انسان کے جوارے میں نظر آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کو عمل میں بدل دے کسی طرح سے، جتنا پڑھا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے کسی طرح سے۔ اب دیکھیے یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، اس سے پہلے میں نے اسی لیے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو اور بھی انجوائے کریں گے، کہ شاہد اللہ، کہ گواہی دی اللہ نے، انہو، بے شک، یہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لا الہ الا، کہ ہرگز نہیں، لا نہیں، الہ معبود، الا مگر ہوا وہی معبود ہے۔ اور کون گواہی دیتے ہیں؟ ایک تو اللہ گواہی دے رہے ہیں یہاں پہ، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، اللہ کے جتنے فرشتے ہیں وہ بھی یہی گواہی دے رہے ہیں۔ کیا گواہی ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہاں اللہ کی گواہی اور کہاں فرشتوں کی گواہی اس کے بعد، اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اولی العلم، علم والوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ یہ بھی یہی گواہی دیں گے، کیونکہ وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، وہ سیکھنے سکھانے والے ہیں نا، تو وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وقائما بالقسط، اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف پر، لا الہ الا ہو۔ پھر وہی بات آ گئی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور وہ کون ہے؟ کہ العزیز، وہ بہت غالب ہے، الحکیم، اور وہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ دیکھیے اللہ سے زیادہ حکمت کس کو پتہ ہوگی؟
اس کا ہر فیصلہ حکمت پہ ہوتا ہے۔ ہم کئی دفعہ گھبرا جاتے ہیں نا، کوئی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ابھی اتنی دیر سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ چیز ہماری پوری نہیں ہو رہی۔ دعا یہی ہوتی ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والی بات ہو جاتی ہے کہ جو چیز ہمیں نہیں ملتی وہ دعا میں ڈھل جاتی ہے۔ اور جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حکیم ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندے کو اگر میں نے یہ چیز دے دی تو یہ تو پھٹ ہی جائے گا نا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو اسی لیول پہ بھی رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ نوازتے ہیں اتنا اور اس سے آزماتے ہیں، کبھی وہ لے کے آزماتے ہیں، کبھی وہ دے کے آزماتے ہیں۔ اور اللہ تو حکیم ہے، حکمت والے ہیں نا، ان کو سب پتہ ہے کہ کون سی چیز کس جگہ پہ کس وقت ہونی ضروری ہے۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اس سے اگلی آیت اتنی خوبصورت آیت ہے، اگلی بھی اب تھوڑا سا تیاری خود بھی کر کے آئیے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے نا، جو اللہ کو پسند ہے، وہ اسلام ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور بڑے نصیب والے ہم لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا، ہمیں اس کی سمجھ عطا کی، اور ہم کلمہ گو ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہم نے کیا خاص ایسی بات کی ہے؟ ہم بھی ویسے ہی دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگلے انشاءاللہ پروگرام کا انتظار کیجیے گا، بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں سورۃ آل عمران کا ایک ایک یوں جیسے ہم سورۃ بقرہ، کیونکہ اب ہم گریجویٹ ہو گئے، ایک سورت پڑھ لی ہے، تھوڑی سی اگلی سورت میں اور آسانی ہونا شروع ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام اور اچھے سے سمجھ آنے شروع ہو گئے اور آسانیاں ہونی شروع ہو گئی۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہماری اس کو سمجھ میں اور ہماری عمل میں آسانی کر دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔